बंधुगण नमस्कार। उमा मिश्र लाइव को फेसबुक रे स्वागत। आजिर विषय होची आपण मान कही जोटा आमर दैनंदिन जीवन रे डे टू डे ये अफेयर रे आम जोटा समाज भीतर देखुचु जो थे आमर जनसाधारण माने बंधु बंधु बांधव से ज्ञाति कुटुंब वयोज्येष्ठ लोक वयस्क लोक जो रोग मानकरे जो बेमारी मानकरे सफर करुचंती जो माने से माने सेतरे पीड़ित से मानक विषय आम यही फेसबुक रे आपको किछि किछि सबदिन कहूची। आज विषय होची वृद्धावस्था वृद्धावस्था स्मरण शक्ति ह्रास। ये होची आज विषय। वृद्धावस्था वृद्धावस्था क्या कहते आम प्रथम कहवा। वृद्धावस्था होची साधारणतः भाव में भारत वर्ष में 60 रु ऊर्ध होची वृद्धावस्था, किंतु से डेफिनेशन रे विभिन्न प्रकार बदली जाइए डेफिनेशन अनुसार कहीं आजिकाली आजिर जुगरे आमर परमायु जो हार बहुत बढ़ी जाइए। तेणु वृद्धावस्था साधारणतः भाव में 60 रु 70 होती प्राथमिक वृद्धावस्था, स्वल्प वृद्धावस्था माने वृद्धावस्था को आम छुचे 70 रु 80 80 रु 90 होची अत्यंत वृद्धावस्था, जो 90 वर्ष पर जोटा कहते अत्यंत वृद्धावस्था। 100 वर्ष बयस तो बहुत कम लोक आमर ये बचुंट भारत वर्ष में। तेणु आम 100 वर्ष जमा 90 रु ऊर्ध बहुत लोक अच्छा। ये जो स्मरण शक्ति जोटा हुए आमर कहीं स्मरण शक्ति ह्रास पाए 60 रु 65 धर दिंतु 60 रु 65 वर्ष बयस मनीषर पुरुष हो कि नारी हो टिके जिते विद्वान व्यक्ति हंतु जिते पाठ पढ़ुआ व्यक्ति हंतु किछि स्मरण शक्ति ह्रास पाई थाए। धरतु 65 वर्ष बयस 65 वर्ष बयस 5% स्मरण शक्ति निश्चित भाव में ह्रास पाई थाए। आम यदि परीक्षा करवा ताकू विभिन्न प्रकार आमर स्नायु तंत्र विभाग रे स्नायु विभाग में बहुत प्रकार परीक्षा अच्छी। मेडिसिन डाक्तर मैंने विभिन्न प्रकार परीक्षा करती तादर आमको जना पड़े 5% आम स्मरण शक्ति ह्रास पाई। को स्मरण शक्ति ये जो रिसेंट मेमोरी माने ये जो गला विगत विगत अत्यंत विगत नुहे पूर्व मेमोरी नुहे जोटा आमर अतीत मेमोरी गुड़ा सब ठीक थी। भारत केबे स्वाधीनता होता आमर मन थी किंतु काली कौन क्या कही काली क्या देखी किए किए देखी एगुड़ा सब हठात मन पकेले पड़बनी। ये हूँ रिसेंट मेमोरी कहते यही अल्प दिन तलर मेमोरी गुड़ा ह्रास पाई थाए। अल्प दिन तलर आम देखु ब्रेन को अनेक आम कंप्यूटर तैयारी कंप्यूटर जमती रैम अच्छी रैपिड एक्शन मेमोरी ब्रेन रिसेंट मेमोरी अच्छी। जो अतीत मेमोरी जो हार्ड डिस्क अच्छी ब्रेन हार्ड डिस्क अच्छी जोटा कॉर्टेक्स बोली कहती कॉर्टिकल मेमोरी माने ब्रेन ऊपर आपण जो खपुरी तलटा हूँ आम जदि खपुरी तलटा को ब्रेन टाक खोलिया देखा गोटे विराट जिनस भितर अच्छी ब्रेन से जहाँ को आप प्रकृति ब्रेन बोली कहते सेटा हूँ कॉर्टेक्स कहते कॉर्टिकल। सी सब आबड़ा खाबड़ा होती बंका टंगा होती ब्रेनटा सेटा को आम कॉर्टेक्स से आम मेमोरी गुड़ा सब गच्छित हो रहे जोटा स्मरण शक्ति जार से कॉर्टेक्सटा जिते आबड़ा खाबड़ा हो बंका टंका विचित्र होते बुद्धिमान बोली आमको परिगणित हो। जार टिके कम थाए सी अबुद्धिमान टिके बुद्धि कम थाए कि सत 100% में बहुत काम सारे यहाँ सत्यतावादी प्रतिपादन विज्ञान करछि किंतु बहुत सत्यता से खोजिले मिलबनी। बहुत विज्ञ व्यक्ति मान ब्रेन देखे गले कम आबड़ा खाबड़ा थाए जाइरस कहते जाइराई सल्काई माने गात जाइराई माने उच्चा एम सब हो बंका टाका थी। तेणु देखु ये हूँ जब रिसेंट शब्द 65 वर्ष बयस 5% गला आ प्रति 5 वर्ष बयस से द्विगुणित हुए 70 10% हम 75 15% कि 20% हम 80 कि 80 40% हम एम द्विगुणित हो 5 वर्ष 5 वर्ष चलिए हूँ साधारण गोटे हिसाब आमर। तेणु 90 वर्ष बयस निश्चित भाव में 80 वर्ष बयस निश्चित भाव में जड़े मनुष्यर निश्चय स्मरण शक्ति जो मेमोरी जो धी शक्ति
जो बुद्धिमत्ता स्मरण शक्ति धी शक्ति एगुड़ा सब टिके सेतबेले कमी आसथिबो मनीषर ए जो मेमोरी जलस आम देखो आम घर जेजेबापा अच्छा जेजेमा अच्छा अजा आई ये समस्त होती वयस्क लोक बुजुर्ग लोक सब वयस्क बयस पाद देले किए अति बुढ़ा किए मध्यम धरणर वयस्क किए जस्ट वयस्क वृद्धावस्था को पाद दौरान एम सब अच्छा कका अजा आई देठे खुड़ी सब आम जिते आम चारिपटे बहुत गुड़े खोजा दरकार आम परिवार मध्य बहुत देखिए डिमेनसीआ थी आपको डिमेनसीआ बोली कहती स्मरण शक्ति ह्रास वृद्धावस्था कौन स्मरण शक्ति ह्रास हठात गोटे क्या मन पड़ानी कॉग्निटिव फंक्शन क्या चिन्ही चिन्हा परिचय लोक आगु चिन्हुवे हठात चिन्ही पारे कॉग्निटिव फंक्शंस क्वालिटी कमिज आगुरी चिन्ही अरे बाबा तू किए रे राम कि हाँ मत देखला भाया लगुच कहीं चिन्ही पारुनी बापा एमती कहते बड़ा कष्ट लगे शुणा किंतु एटा सत्य क्या कौन देते मन पड़ोनी क्या कौन कहते मन पड़ोनी कौटी काली गले मन पड़ोनी परिवापत्र वृद्ध भक्ति जाइए परिवापत्र आने कौन आनी सधर्मिणी कही यहाँ आण तो सहीटा 5टा जिनस 6टा आने 2टा भूली जाइए जदि लेखिक नहीं आनी मन पड़ो आनी कि आनी मन न ये हूँ सब सर्ट टर्म मेमोरी ये नष्ट हुए आग लंग टर्म मेमोरी जो पास्ट मेमोरी से पछरे 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 जाए ये जो बुद्धिमत्तार ह्रास वयस्क लोक मानकर विभिन्न रोग कारण हुए बहुत लोक कष्ट करते जो लोक मेमोरी जार बुद्धिमत्तार ह्रास पाई था जो व्यक्ति मानकर जो वयस्क वृद्ध लोक मानकर से माने किछि लोक जानी दियंती अरे मोर बुद्धि टिके कमी जाउछ मोर टिके मने काई रहुनी देखंतु हमर एईटा केबे आपण माने बंधु माने भाबिबेनी जे मु जो डिस्कशन करूची वयस्क लोक मानक मेमोरी और मस्तिष्कर जो बुद्धिमत्तार ह्रास किंबा स्मरण शक्तिर ह्रास जो माने युवक जो माने प्रौढ़ से मानकर जोटा सेटा बुद्धिमत्तार ह्रास नुहे सेटा को समना प्री ऑक्युपेशन बोली कहंती मनकर देखंतु मु जने डाक्टर मो बयस अराउंड 60 वर्तमान मोर स्मरण शक्ति जाइनी आउ 5-10 वर्ष पर हुए तो जीव किंतु वर्तमान जोटा मोर मन पड़नी से प्री ऑक्युपेशन माने कौन मो मुंडे एत गुड़ा चिंता रोचे विभिन्न प्रकार काम कर दिन सारा क्या कौन कहली केमती आपण पाक केमती कौन पढ़िक आपन को बुझेले आपण ये जो स्मरण शक्ति ह्रासटा भल कि बुझे या मु पाठ पढ़ली तेल लुण संसार अच्छी निजर टेंशन अच्छी स्ट्रेस अच्छी लाइफ सब जिनस कला गोटे प्री ऑक्युपेशन हो गला विभिन्न आड़े मनटा पड़ेगा तेणु हठात जदि आप पचारे सारा मुझे आपको पचारि आप मन रखी ना मन नहीं बापा आउ थे कहीदे टे यही जो स्मरण शक्ति ह्रास यहाँ कारण हूँ प्री ऑक्युपेशन आम सब कर जो जिनस आप चाहूे हठात मन पड़ोनी गोटे नाटा हठात मन पड़ोनी आपण मैंने देखिए निजे निजे एक्सपीरियंस करेंगे से कथा आप 1000 थर करेंगे पार्टी जो कहती अरे मो जीभ अगर अच्छी जोटा मोर मन पड़ुनी कहीं से जीभ अग जिनसटा मन न पड़ा हूँ से जिनसटा हूँ आम मान दैनन्दिन जीवन में जोटा हुए हठात मन पड़ो सी पुणी बड़े बड़े मन पड़ो 5 मिनट पर ताकू कहते प्री ऑक्युपाइड माने आमर ब्रेन रो जो फंक्शनटा सी से जिनसटा को कनसेंट्रेट न कर अलग बाटर जाऊँगी सेटा साधारण जिनस सेटा बुद्धिमत्तार ये नुहे नष्ट नुहे किंबा स्मरण शक्ति ह्रास सेटा डेफिनेशन नुहे कौन कौन रोग हुए आम जो स्ट्रोक आपण मैंने जानी सेरिब्रो भास्कुलर एक्सीडेंट स्ट्रोक जो ब्रेन स्ट्रोक सेरिब्रो भास्कुलर एक्सीडेंट तो आप बुझीपारे ब्रेन स्ट्रोक जो कहते ये स्ट्रोक रे किछि परिमाण नष्ट हुए कौन हुए स्नायु तंत्र गुड़ाक भितर प्रबल बल थाए बहुत शक्ति थाए जिनस गुड़ाक मन रखार 2टा स्नायु तंत्र भितर से आसोसिएशन थाए आसोसिएशन एरिया कहते ब्रेन रे विभिन्न प्रकार भाव आम जमी कंप्यूटर सांगे सांगे फट 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 ता भितर सब लगे सी जमी बाहर कर दौर डाटा ब्रेन भी सेमती ब्रेन गोटे सुपर कंप्यूटर सुपर शह सुपर कंप्यूटर मिसले जा ब्रेन से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आजिकल एत समय पर वैज्ञानिक मान तैयारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मात्र 2-3टा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तैयारी ब्रेन सबुदिन लक्ष लक्ष इंटेलिजेंस तैयारी करते भगवान आमको अधिका देते प्रकृति आमको देती छाड़ू बर्तमान आसवा केमी कौन हुए छोटिया छोटिया रोग जो स्ट्रोक किसी परिमाण में आमर बुद्धिमत्तार ह्रास हुए कॉग्निटिव डिसफंक्शन कौन चिन्ही पारानी छोटिया छोटिया जिनस मन पड़ोनी
ଆମର ନିଜ ଭିତରେ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଭାଇ ବନ୍ଧୁ କୁଟୁମ୍ବ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଥିବା ସେ ବୃଦ୍ଧ ଲୋକଟି ଖାଲି ବଲ ବଲ କରି ଅନଉଥିବ, କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିପାରିବାନି। କୋଉ ପରେ କ'ଣ ଆମେ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ୟୁଜ୍ କରିବା, କ'ଣ ତା ଠିକ୍। ବେଳେବେଳେ ହସିବା ବେଳକୁ କାନ୍ଦିବା, କାନ୍ଦିଲା ବେଳକୁ ହସିବା, ଗୋଟେ ହସ କଥା ପଡୁଥିବା ଆମେ କାନ୍ଦୁଥିବା, ସେଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ମଧ୍ୟ ବୁଦ୍ଧି ବିବେକର ହ୍ରାସ। ଦୁଃଖ କଥା ହେଇଛି ସେ ମଣିଷଟା ହସିବ, ଏମିତି ହଠାତ୍ କ'ଣ ଗୋଟେ ଡିସ୍କସନ ପଡିଥିବ, ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଡିସ୍କସନ କରୁଥିବେ, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଅଯୁକ୍ତିତ କଥା କହିବେ, ସିଏ ଏମିତି ଗୋଟେ କଥା କହିବେ, ସମସ୍ତେ ଅବାକ ହେଇଯିବେ ସେ କଥାରେ। ଆରେ ଏଇ ଲୋକଟା କ'ଣ ଏମିତି କହୁଛି? ଇଏ ହଉଛି ସବୁ ବୁଦ୍ଧିମତାର ହ୍ରାସ କିମ୍ବା ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତିର ହ୍ରାସ। ଯୋଉଟା ଆମର ପ୍ରକୃତିର ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତିର ହ୍ରାସ, ଯୋଉ ରୋଗ, ଭୟଙ୍କର ରୋଗ ଆଲଜାଇମର୍ସ ଡିଜିଜ୍ ବୋଲି କହନ୍ତି, ସେଟା ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଜଗତରେ, ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦେଶମାନଙ୍କରେ ବହୁତ ପରିମାଣରେ ଦେଖାଯାଏ। ପାଖାପାଖି ତାଙ୍କର 70 ବର୍ଷ ଉପରକୁ ତାଙ୍କ ପାଖାପାଖି 1/3 ଲୋକଙ୍କର ତାଙ୍କର ଟିକେ ବୁଦ୍ଧିମତାର ହ୍ରାସ ହେଇଥାଏ, ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି ହ୍ରାସ ହେଇଥାଏ। ଆଲଜାଇମର୍ସ ତାଙ୍କ ଦେଶରେ ମଧ୍ୟ 1 to 3%। ଆମ ଦେଶ ମାନଙ୍କର ଟିକେ କମ୍, କିନ୍ତୁ କମ୍ଟା ହେଉଛି ଆମ ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକ୍ସର ଅଭାବ ଟିକେ ଥାଏ ଆମ ଦେଶରେ। ଆଲଜାଇମର୍ସ ଡିଜିଜ୍ କିମ୍ବା ଯୋଉ ବୁଦ୍ଧିହୀନତା କିମ୍ବା ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତିର ହ୍ରାସ ଯୋଉ ରୋଗ, ସେ ଆମ ଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆମର ବହୁତ ପରିମାଣରେ ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକ୍ସରେ ଆମକୁ ଟିକେ କମ୍, ନିମ୍ନ ମାନର ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକ୍ସ। ଆମେ ବେଳେବେଳେ ଆମେ ସେଟାକୁ ଆମେ ସେ ଯୋଉ ଡାଟାଟା ଆମର ଠିକ୍ ନୁହେଁ ବୋଲି ଆମେ ଭାବୁ, ଡାକ୍ତରମାନେ ଭାବୁ। ତେଣୁ ଆମେ ଆଉ କିଛି ଦିନ ଆମକୁ ଲାଗିବ ଠିକ୍ ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକ୍ସରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ। ବହୁତ ଲୋକ, ବହୁତ ବନ୍ଧୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ଆମର ଯୋଉ ମନେ ରଖିବାଟା, ମେମୋରି ଯୋଉଟା କହନ୍ତି ଆପଣ, ଏଇ ଯୋଉ ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି, ଏଇଟା କ'ଣ ହେରିଟାରୀ, ଏଇଟା କ'ଣ ବଂଶଗତ? ହଁ, ଅଳ୍ପ ପରିମାଣରେ ବଂଶଗତ ବେଳେବେଳେ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମିଛ କଥା ଯେ ତୋ ବାପାଙ୍କର ତ ଏଥିରେ କାମ କରୁନଥିଲା ମୁଣ୍ଡ, ତୋର ବି ମୁଣ୍ଡ କାମ କରୁନି 60 ବର୍ଷରେ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲ ତଥ୍ୟ ଏଇଟା। ଅଳ୍ପ ଧରଣର, ଅଳ୍ପ ପରିମାଣରେ ବଂଶଗତରେ ଦେଖାଯାଏ। ଧରନ୍ତୁ 1 to 2%, 1 ରୁ 2% କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖାଯିବ, କିନ୍ତୁ ଆଉ ସବୁଗୁଡ଼ିକ ରୋଗ ମାଧ୍ୟମରେ। ଆଲଜାଇମର୍ସ ଶୁଣିଲେ, ଆଲଜାଇମର୍ସ ଡିଜିଜ୍ରେ ବୁଦ୍ଧି ବିବେକ ହୀନ ହେଇଯିବ, ସେଟା 50 ରୁ 60 ବର୍ଷରେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିବ। 50 ରୁ 60 ବର୍ଷ ବୟସରେ ହେବ। ଲୋକଟା କଗ୍ନିଟିଭ୍ ଡିସଫଙ୍କସନ ଜାଣିପାରିବନି, କୋଉଠି କ'ଣ କହିଛି ଜାଣିପାରିବନି, କାହାକୁ କ'ଣ ଦେଇଛି ଜାଣିପାରିବନି। ଯଦି ଅଫିସର ହେଇଥିବ, ଯଦି ବୁଦ୍ଧିମାନ ଲୋକ ହେଇଥିବ, ତାର ବୁଦ୍ଧିରେ ହ୍ରାସ ପାଇବ। ଗଣିତଜ୍ଞ ହେଇଥିବ, ଗଣିତ କରିପାରିବନି। ଝାଡ଼ା ପରିସ୍ରା ଧୀରେ ଧୀରେ ଯେତେବେଳେ ବଢିବ, ଝାଡ଼ା ପରିସ୍ରା ମଧ୍ୟ ଲୁଗାପଟାରେ ହେଇଯିବ। କୋଉଠି ସିଏ କ'ଣ କରୁଛି, କୋଉଠି କ'ଣ କରୁଛି, ସେଗୁଡ଼ା ତାର ଅଜ୍ଞାନ ଭଳିଆ ହବ, ବାଚାଳ ଭଳିଆ ହବ। ରାତିରେ ନିଦ ହବନି, ନିଦ ଯଦି ହବ ବେଶୀ ନିଦ ହବ। ଇଏ ସବୁ ଆଲଜାଇମର୍ସ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଲଜାଇମର୍ସ ରୋଗୀମାନଙ୍କର ଶେଷ ଅବସ୍ଥାଟା ବହୁତ କରୁଣ, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ସେମାନେ ବଞ୍ଚି ରହିବେ। ମଣିଷଟା ହାତ ଗୋଡ଼ ସବୁ ଚାଲୁଥିବ ଆଲଜାଇମର୍ସର, କିନ୍ତୁ ବ୍ରେନ୍ଟା କାମ କରୁନଥିବ, ଖାଲି ବଲ ବଲ କରି ଅନଉଥିବେ, କାଠ ପଥର ଭଳିଆ ହେଇଯିବେ। ବ୍ରେନ୍ କାମ ନ କଲେ ମଣିଷଟା କାଠ ପଥର। ଝାଡ଼ା ପାଣି, ପଶୁ ଆଉ ବ୍ରେନ୍ ଭିତରେ କିଛି, ମଣିଷ ଭିତରେ କିଛି ଫରକ ରହିବନି। ଯଦି ପରିବାର ବର୍ଗ ଯଦି ତାଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ କଲେ, ତାଙ୍କୁ ଯଦି ସହଯୋଗ କଲେ, ତାଙ୍କୁ ଯଦି ସେବା ସଂସ୍କାର କଲେ, ସେ ମଣିଷଟି କିଛି ଦିନ ବଞ୍ଚିକି ରହିବ। ନହେଲେ ବଞ୍ଚିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ, ଆଉ ବଡ଼ କରୁଣ, ଶେଷ ଜୀବନଟା କରୁଣ ହେଇକି ଆଲଜାଇମର୍ସ ରୋଗୀମାନଙ୍କର କଟେ। ଔଷଧ ଆଗରୁ ନଥିଲା, ବହୁତ ଔଷଧ, 3-4 ପ୍ରକାର ଔଷଧ ବାହାରିଲାଣି। ଆଗରୁ ବହୁତ ଛୋଟ ଗୋଟେ ଔଷଧ ଥିଲା, ବହୁତ କଷ୍ଟଲି ଔଷଧ ଥିଲା, ଏବେ ସବୁ ଔଷଧ ଆସିଲାଣି। କିନ୍ତୁ ସବୁ ଔଷଧର ଗୋଟେ ସୀମିତ ଭାବରେ ତାର ଆମର କାମ କରିବ ବ୍ରେନ୍ରେ। ରିଭାଷ୍ଟିକ୍ବିନ୍ ଆସିଗଲାଣି, ଆମର ଡୋନାପିଜେଲ୍ ଆସିଗଲାଣି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଔଷଧ ମିଳିଗଲାଣି, ମାମେଣ୍ଟାମିନ୍ ଆସିଗଲାଣି। ତେଣୁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ା ଔଷଧ, ନୂଆ ନୂଆ ଔଷଧ ଆସିଛି, ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ସୀମିତ ତାର ଫଳ। ଏମିତି ଗୋଟେ ମ୍ୟାଜିକ୍ ଔଷଧ ଯୋଉଟା କହୁଛୁ ଆମେ ଦେଇଦେବ, କାଲି ସକାଳେ ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି ଆଉ ଥରେ ଫେରି ଆସିବ, ସେଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲ ଧାରଣା। ଲୋକମାନେ କହନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଆମର ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି ପାଇଁ କିଛି ଔଷଧ ଦିଅନ୍ତୁ। ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି ପାଇଁ ଆୟୁର୍ବେଦରେ ଯଦି କିଛି ସେମାନେ କ୍ଲେମ୍ କରୁଛନ୍ତି ମୋତେ ତ ଜଣା ନାହିଁ। ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି ପାଇଁ, ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ କୌଣସି ଔଷଧ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାହାରିନି। କୌଣସି ଔଷଧ ଧରି ନିଅନ୍ତୁ, ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି ଜେନେଟିକାଲି ଡିଟରମିନ୍ଡ, ଜେନେଟିକାଲ ମାନେ ଆମର ଯୋଉ ଜିନ୍, ଯୋଉ ବାପା ମାଙ୍କଠୁ ଆମେ ନେଇକି ଆସିଛେ, ସେଇଟା ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରିବ। କିମ୍ବା ଆମର ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କର ଜିନ୍ ଯଦି ଡିସେଣ୍ଡ କରିକି ଆସିଥିବ, ତାଙ୍କଠୁ ଆମ ପାଖରେ ଯଦି ଭଲ ଜିନ୍ ଆସିଥିବ, ଆମ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆମେ ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି ରଖିବା। କିମ୍ବା ବୁଦ୍ଧିମତା, ଆମ ଆକ୍ୱାର୍ଡ, ଆମର ଯୋଉ ପରିବେଶ, ଆମର ଯୋଉ ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା, ଶିକ୍ଷାଦାନର ଯୋଗ୍ୟତା, ଆମେ ସବୁ ଧରିକି ଗୋଟେ ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି ଗୋଟେ ବିକଶିତ ହେଇଥାଏ ଧୀରେ ଧୀରେ 50 ବର୍ଷ ଭିତରେ। ସେଟା ଗୋଟେ ବିକଶିତ କରାଯାଏ। ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି ପାଇଁ କୌଣସି ଔଷଧ ନାହିଁ। ଏଇ ଯୋଉ ଆମର ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆମର ଆୟୁର୍ବେଦିକରେ ଅଛି, ଟନିକ୍ ଖାଇଦେଲେ ବଢିଯିବ, ବ୍ରାହ୍ମୀ ଆମର ଗୋଟେ ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତିକି ବଢେଇବ, ବ୍ରାହ୍ମୀ ଔଷଧ, ଇଏ ସବୁ
ଠିକ୍ ଅଛି ଆମର ମୋ ତା ବିଷୟରେ କହିବା ଅଯୁକ୍ତି ତ ହେବ ବରଂ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ବୋଧେ ଏଇଗୁଡ଼ା ସବୁ ଠିକ୍ କଥା ନୁହେଁ। ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି ହେଲେ ତ ସମସ୍ତେ ବ୍ରାହ୍ମୀ ଖାଉଛନ୍ତି। ମୋ ମା ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ବହୁତ ବ୍ରାହ୍ମୀ ଘଷିଛି। ମୋର ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି ତ କାହିଁ ଯେତିକି ଜରୁରତ ସେ ଜାଦା ତ ହେଲାନି। ଯେତିକି ଜ୍ଞାନୀ ହେବା କଥା ସେତିକି ହେଲି, ତାଠୁ ତ ଅଧିକା ଜ୍ଞାନୀ ହେଇଥିଲେ ବରଂ ଆଉ ଟିକେ କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତା। ଛୋଟିଆ ଡାକ୍ତର ହେଇକି ରହିଗଲି ମୁଁ। ତେଣୁ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ସେ କଥା ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ହୁଏ, ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ହେଲେ ଗୋଟେ ପାର୍କିନସନିଜିମ୍ ଗୋଟେ ରୋଗ ଅଛି। ପାର୍କିନସନିଜିମ୍ ରୋଗ ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ପାର୍କିନସନ୍ସ ଡିଜିଜ୍ କିମ୍ବା ପାର୍କିନସନିଜିମ୍ 60ରୁ 70 75 ଭିତରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ତାର ପ୍ରାଇମେରୀ କଜ୍ ଅଛି, ସେକେଣ୍ଡାରୀ କଜ୍ ଅଛି। 40ରୁ 45 50 ଭିତରେ ପାର୍କିନସନ୍ସ ଡିଜିଜ୍ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ସେ ରୋଗରେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଯେଉଁ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତାର ହ୍ରାସ ହେବ, ବୁଦ୍ଧି ବିବେକର ହ୍ରାସ ହେବ। ମଣିଷଟା ଚାଲିପାରିବନି, ଠୁକୁଠୁକୁ ହେଇକି ଚାଲିବ, ଛୋଟ ଛୋଟ ଷ୍ଟେପ୍ ପକେଇକି ଚାଲିବ। ବେଳେବେଳେ ପଡ଼ିଯାଉଥିବ, ବେଳେବେଳେ ପଛକୁ ପଡ଼ିଯାଉଥିବ, ବେଳେବେଳେ ସାଇଡ୍କୁ ପଡ଼ିଯାଉଥିବ। ଧରିଲେ ଚାଲୁଥିବ, ହଠାତ୍ ଗୋଟେ ଚେୟାରରୁ ଉଠିପାରିବନି, ହଠାତ୍ ଗୋଟେ ଚେୟାରରେ ବସିପାରିବନି। ଶୋଇଥିବା ଟାଇମ୍ରେ ଉଠିବା ବି ବଡ଼ କଷ୍ଟ। ତାକୁ ଉଠେଇଲେ ଉଠିବେ, କାଠ ପଥର ବେମାରୀ ତାକୁ ଆମେ କହୁ। ମଣିଷଟା ଗୋଟେ ଲଗ୍ ଅଫ୍ ଫୁଡ୍ ଭଳିଆ ହେଇଯିବ। ଆଉ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତାର ମଧ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇବ। ଲଗ୍ ଅଫ୍ ଫୁଡ୍ ଗୋଟେ କାଠ ଗଡ଼ି, ସେ ସେମିତି ପଡ଼ିକି ରହିଥିବ। ନିର୍ଜୀବ ଚେହେରା, ନିର୍ଜୀବ ଭାବଭଙ୍ଗୀ, କିଛି ମୁହଁରେ କିଛି ଭାବଭଙ୍ଗୀ ନଥିବ। ହସି ପାରୁନଥିବ, ହସି ପାରିଲେ ଗୋଟେ ମୁହଁଟା ବିକୃତ ଦେଖାଯାଉଥିବ। କାନ୍ଦି ପାରୁନଥିବ, କାନ୍ଦିବାକୁ ଗଲେ ଅଦ୍ଭୁତ ପ୍ରକାର ଦେଖାଯାଉଥିବ। ବଡ଼ କଷ୍ଟ ବେମାରୀ, ବଡ଼ କଷ୍ଟ ବେମାରୀ। ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ଯେ ଚିନ୍ତା କରିବେ ବଡ଼ କଷ୍ଟ ଲାଗିବ। ଜ୍ଞାତି ସୋଦର କୁଟୁମ୍ବମାନଙ୍କୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗିବ ଯେ ଆମ ବାପା ଆମ ମା ଏମିତି ଗୋଟେ କ'ଣ ରୋଗ ହେଇଗଲା, ବଡ଼ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି। ବହୁତ ଲୋକ କହିବାର ଦେଖିଛି, ମୁଁ ତ ବହୁତ ପରିବାର ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିଛି। କାହିଁକି ଜୀବନ ଯାଉନି, କାହିଁକି ରଖିଛି ଭଗବାନ, କାହିଁ ନେଇଯାଉନାହାନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ 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 ଖରାପ ଜିନିଷଟା ଆମେ କହିଲେ କଷ୍ଟ ହେଉଛି ବୋଲି, କଷ୍ଟଟା ସହିପାରୁନେ। ଝାଡ଼ା ପରିସ୍ରା ସେଇଠି କରିଦେଉଥିବେ, ଝାଡ଼ା ଗୁଡ଼ାକୁ ନେଇକରି ଏପଟ ସେପଟ ବୋଳୁଥିବେ, ହାତରେ ନେଇକରି ବୋଳୁଥିବେ। କେତେ କଷ୍ଟ, ଟିକେ ଟିକେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଭାବରେ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କଲେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ସେଟା। ଡାକ୍ତରୀ ପାଠ, ଡାକ୍ତର ଜୀବନଟା ଆମେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁ, ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ କରୁନି, ଆମର ରିଆକ୍ଟ କରୁନି, କିନ୍ତୁ ଦେଖିକି କଷ୍ଟ ଲାଗେ ବେଳେବେଳେ। ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କୁ ବି କଷ୍ଟ ଲାଗେ। ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଇଏ କ'ଣ ହେଲା, ଆଲଜିମର୍ସ ଡିଜିଜ୍ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି। ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରୋଟୋଟାଇପ୍। ଯଦି ଆମର ଡିମେନ୍ସିଆ କିମ୍ବା ଯଦି ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତିର ହ୍ରାସ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ତାର ପ୍ରୋଟୋଟାଇପ୍, ଏ ତାର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ଗୋଟେ ଆଲଜାଇମର୍ସ ଡିଜିଜ୍। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ପାର୍କିନସନ୍ସ ଡିଜିଜ୍। ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟାକୁ ମୁଁ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲି। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଡିମେନ୍ସିଆ ହେଉଛି ସିନାଇଲ୍ ଡିମେନ୍ସିଆ। ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ପ୍ରି ସିନାଇଲ୍ ଡିମେନ୍ସିଆ, ଗୋଟେ କାରଣ ତାର ଥାଏ। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ସିନାଇଲ୍ ଡିମେନ୍ସିଆ। ପାଖାପାଖି 80 ବର୍ଷ ଉପରକୁ ଯେଉଁ ମହିଳା ହେଉ, ବୃଦ୍ଧ ମଣିଷ, ଇଏ ପୁରୁଷ ହେଉ, ସ୍ତ୍ରୀ ହେଉ, ଯିଏ ହେଉ, ତାର ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ଡିମେନ୍ସିଆ ହେବ। ଡିମେନ୍ସି ମାନେ ମସ୍ତିଷ୍କରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବ। ମସ୍ତିଷ୍କର ଯେଉଁ ପାୱାର, ମନେ ରଖିବା ପାୱାର, ରିଟେନସନ୍ ପାୱାର, ସେଗୁଡ଼ା କମିଯିବ। ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତିର ହ୍ରାସ ହେବ, ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତାର ହ୍ରାସ ହେବ, ଚିହ୍ନିବାର ଶକ୍ତି, ପାଠ ପଢ଼ିବାର ଶକ୍ତି, ଜ୍ଞାନ ଆହରଣର ଶକ୍ତି, ଜ୍ଞାନ ଶୁଣିବାର ଶକ୍ତି, ଜ୍ଞାନ କହିବାର ଶକ୍ତି, ଇଏ ସବୁ କିଛି ପରିମାଣରେ ହ୍ରାସ ହେବ। ୟାକୁ ଡିମେନ୍ସିଆ, ସିନାଇଲ୍ ଡିମେନ୍ସିଆ କହନ୍ତି। ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥାର ବାଚାଳତା, ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥା ବାଚାଳତା କିମ୍ବା ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥାର ଆମର ଯେଉଁଟା ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତିର ହ୍ରାସ ବୟସ୍କ ହେଲେ ହେବ, ସମସ୍ତଙ୍କର ହେବ। 1/3 ବୟସ 80 ବର୍ଷ, ନିହାତି 50ରୁ 60 ବର୍ଷ ହୁଏ, ସେମାନେ ବସିଥିବେ, କିଛି ରିଆକ୍ସନ୍ ହେଉନଥିବେ, ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ନଥିବ। ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ମାନେ କ'ଣ କହିବେ ବି ଜାଣିପାରୁନଥିବେ, ଏ ପଦେ ପଦେ କହୁଥିବେ, ତାକୁ ଶୁଣିକି ନାତି ନାତୁଣୀ ମାନେ ହସୁଥିବେ, କ'ଣ ଗୋଟେ ବୁଢ଼ା ବାପା କହୁଛନ୍ତି। ଏଇ ଅବସ୍ଥାରେ ସମସ୍ତେ ପାଖାପାଖି ଆମେ ସମସ୍ତେ ସେ ବାଟ ଦେଇ ଯିବା। କାହାର 5 ହେବ, କାହାର 50 ହେବ। ବେଳେବେଳେ ଟାପରା କରୁ ଆମେ ସବୁ, ହେ ବୁଢ଼ା ବାପା ବୁଢ଼ା ମା ମାନେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ବୁଢ଼ୀ ମା ମାନେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି ପରମାୟୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଗଲାଣି, ଆମର ଏଜିଂ ଲିମିଟ୍ ବହୁତ ବଢ଼ିଗଲାଣି। ବହୁତ ବର୍ଷ ଯେ ଆମେ ବଞ୍ଚୁଛେ। ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଆଗରୁ 50-55 ଥିଲା, ଏବେ ପାଖାପାଖି 72-75ରେ ପହଞ୍ଚିଲାଣି ହାରାହାରି। ଜୀଇବାର ଯେଉଁ ବଞ୍ଚିବାର ଯେଉଁ ବୟସ, ତେଣୁ ଆମର ଟିକେ ଯେଉଁମାନେ ସ୍ୱଚ୍ଛଳ, ଯେଉଁମାନେ ଭଲ, ସେମାନେ 50-90-100 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଞ୍ଚି ଯାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ 80ରୁ ଯଦି ଆରମ୍ଭ ହେଇଯିବ, ପାଖାପାଖି 80 ବର୍ଷ ପରେ ପାଖାପାଖି 60-70 ଭାଗ ଲୋକଙ୍କର ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତିର ହ୍ରାସ ଥିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସେଇ ବାଟ ଦେଇ ଯିବା। ମସ୍ତିଷ୍କର ଭାରସାମ୍ୟ ରହିବନି, ଦେହର ଭାରସାମ୍ୟ ରହିବନି, ମସ୍ତିଷ୍କ ତାକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରିବନି, ମନେ ରଖିପାରିବାନି,
ଝାଡ଼ା ପରିସ୍ରା ଠିକ୍ ରକମ ଯାଇପାରିବାନି, ଚାଲି ମଧ୍ୟ ପାରିବାନି, ଧରିଲେ ଚାଲିବା, ଧରିଲେ ବସିବା, ସାହାଯ୍ୟ ଦରକାର ହେବ। ଇଏ ସବୁ ବ୍ରେନ୍ କରେଇବ, ଇଏ ସବୁ କଷ୍ଟ ଜିନିଷ ସବୁବେଳେ। ଆକୁ କହନ୍ତି ଡିମେନ୍ସିଆ। ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି ବିଷୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଲି, ପାର୍କିନସନିଜିମ୍ ବିଷୟରେ କିଛି କହିଲି, ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିପାରିବେନି। ପ୍ରାୟ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆମେ 100ଟି ପରିବାର ଦେଖିବା 2-4 ଜଣ ନିଶ୍ଚୟ ପାର୍କିନସନିଜିମ୍ ବାହାରୁଥିବେ। ଯଦି ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ବେସିସ୍ କିଛି ବୟସ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ହେଇଥିବ, ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ପାର୍କିନସନିଜିମ୍ ବାହାରିଥିବ। ସେକେଣ୍ଡାରୀ ମାନେ ଗୋଟେ କାରଣ ଥାଇକରି ଗୋଟେ ପାର୍କିନସନିଜିମ୍, ତା ଦେହରେ ମଧ୍ୟ ଡିମେନ୍ସିଆ ଥିବ। ଆଉ ଯୋଉଟା ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତିର ହ୍ରାସ। ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତିଟା ହ୍ରାସ ମାନେ ସେ ମଣିଷଟା ଆଉ କୌଣସି ଜ୍ଞାନବର୍ଦ୍ଧକ କିଛି ଜ୍ଞାନ ଜିନିଷ କିଛି କରିପାରିବନି। ଯୋଉଟା ଆମର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନର କାର୍ଯ୍ୟ ସେ ନିଜେ କରିପାରିବନି, ତାକୁ ସହଯୋଗ ନ କଲେ, ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ ନ କଲେ। ଦାନ୍ତଟା ଘଷି ପାରିବନି, ଦାନ୍ତଟାକୁ ବ୍ରଶଟା ନବ, ତା ଦ୍ୱାରା ପେଷ୍ଟଟା ଲଗେଇବ, ତାକୁ ଜିଭ ଛେଲିବ, ଜିଭ କରିବ, ସେ କୋଉଟା କରିପାରିବନି। ତାକୁ ଆପଣ ଏଇଟା ବାପା ଏଇଟା କର, ବାପା ନିଅ, ବାପା ପାଣି କୁଳକୁଞ୍ଚା କର, ବାପା ଦାନ୍ତର ଘଷ, ପେଷ୍ଟଟା ଲଗାଅ, ସକାଳୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ପିଛାରେ ଲାଗିବାକୁ ପଡୁଥିବ। ହେଲେ ସେ କରୁଥିବେ, କାରଣ ତାଙ୍କ ମନେ ନଥିବ ଏଇଟା କଣ, ଏଇଟା କୋଉଟା ନେଇକି କୋଉଠି ଲଗେଇବାକୁ ପଡିବ। ଗାଧେଇ ପାରିବେନି, ଲୁଗାଟା ପିନ୍ଧି ପାରିବେନି, ଲୁଗାଟା ଖସି ଯାଇଥିବ, ଲୁଗା ପିନ୍ଧି ପାରୁନଥିବେ। ଏ ସମସ୍ତେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଆମେ କରିଛେ। ଆଉ ତାର ମଧ୍ୟ ଡାକ୍ତରୀ ଚିକିତ୍ସା କିଛି ଫଳପ୍ରଦ ଚିକିତ୍ସା ବେଶୀ ନାହିଁ, ତଥାପି କିଛି ଚିକିତ୍ସା ଆମେ ଡାକ୍ତରମାନେ ଦଉ। ଆଉ ପେସେଣ୍ଟ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଂଶିକ ଭାବରେ କହନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଭଲ ଅଛୁ ବୋଲି। ବଡ଼ କଷ୍ଟ ଜିନିଷ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଏଟା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, କାହିଁକି ଏଇ ଯୋଉ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସହାନୁଭୂତି ଦରକାର, ସହଯୋଗ ଦରକାର। କାହିଁକି ଯୋଉ ଲୋକଟାକୁ ଆପଣ 80 ବର୍ଷର ବୟସରେ ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତିର ହ୍ରାସ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସିଏ ଭୟଙ୍କର ଭାବରେ ଜ୍ଞାନୀ ଥିଲା ତାର ଯୁବକ କାଳରେ। ତା ବୟସ ଦିନରେ ସେ ଭୟଙ୍କର ଜ୍ଞାନୀ ଥିଲା, ଜ୍ଞାନ ପାଇଁ ପୂଜା ପାଉଥିଲା, ଜ୍ଞାନ ପାଇଁ ବହୁତ କଥା ଆଚିଭମେଣ୍ଟ କରିଥିଲା ଲାଇଫରେ। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କ ଭଳିଆ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲା, ବଡ଼ ମଣିଷ କରିଥିଲା। ତେଣୁ ଆମେ ବେଳେବେଳେ, ମୁଁ ତ ଡାକ୍ତର, ବହୁତ ଖରାପ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକୁ ଦେଖିଛି। ଡାକ୍ତର ଆଉ ପୋଲିସ ଏ 2 ଜଣ ବହୁତ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଲାଇଫରେ। କାରଣ ଆମେ ସବୁ ଅଡ୍ସ ସାଙ୍ଗରେ ସବୁବେଳେ ଆମ ପାଖକୁ ତ କିଏ ଭଲ ଲୋକ ଆସିବନି। ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କ ପାଖକୁ କିଏ ଭଲ ଲୋକ ଆସିବ କେତେବେଳେ? ନିହାତି ଭାବରେ ରୋଗ ନହେଲେ କିମ୍ବା ରୋଗୀ ଘରକୁ କିମ୍ବା ରୋଗ ପରିବେଶ ଭିତରକୁ ଆମେ ଯାଉ ସବୁବେଳେ। ତେଣୁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ା ଅଡ୍ସ ଆମେ ଦେଖୁ। ବହୁତ ପରିବାରରେ ମୁଁ ଦେଖିଛି କଷ୍ଟ, ଆଉ କଷ୍ଟଟାକୁ ଆଭଏଡ୍ କରିହନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ବେଳେବେଳେ ଆମେ ଚାହୁଁନି ଯେ ଆମେ ସେଟାକୁ ସେବା କରିବୁ, ସହଜ କରିବୁ, ଅଜାଣତାର ହଉ ଜାଣତାର ହଉ। ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ସେଗୁଡ଼ା ସୋସିଆଲ କଥା, ଆମେ ପରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା। ତେଣୁ ୟା ପାଇଁ ଚିକିତ୍ସା ଆସି ଯୋଉ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କର ବାପା ମା ଦଦେଇ ଖୁଡ଼ି ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ଯୋଉମାନେ ଥିବେ ବୟସ୍କ, ଯଦି ଡିମେନ୍ସିଆ ଥିବ, ଥରେ ଅଧେ ଆଣିକି ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କୁ ଦେଖାନ୍ତୁ। ଔଷଧ ମଧ୍ୟ ନିୟମିତ ସେବନ କରନ୍ତୁ। ଆମର ଡୋନେପେଜିଲ୍ ଆସିଛି, ରିଭାଷ୍ଟିଗ୍ମିନ୍ ଆଉଥରେ ଆସିଗଲାଣି, ଆଉଥରେ ଭଲ ଭାବରେ କମ୍ ପଇସାରେ ମଧ୍ୟ ଆସିଛି। ବହୁତ କଷ୍ଟଲି ଥିଲା, 5 ଟଙ୍କା 7 ଟଙ୍କାରେ ମିଳୁଛି ଆଜିକାଲି ସବୁ ଔଷଧ, ବେଶୀ ପଇସା ନାହିଁ। ମେମାଣ୍ଟିନ୍ ଆସିଗଲାଣି, ବହୁତ ଭଲ ଔଷଧ ଆସିଗଲାଣି। ତେଣୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟଟା ଇଜି ହେଇଗଲାଣି, ବହୁତ ଇଜି ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଜିନିଷ ହେଉଛି, ତାଙ୍କୁ ଯୋଉମାନେ ଡିମେନ୍ସିଆ ପେସେଣ୍ଟ, ଏକ୍ସରସାଇଜ ଇଜ ଏ ମଷ୍ଟ। ଏକ୍ସରସାଇଜ ଇଜ ଏ ମଷ୍ଟ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ସବୁଦିନ ନିତ୍ୟ ନୈମିତିକ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କର କିଛି ଚଲାବୁଲା ସେମାନେ କରିବେ। ହାତ ଗୋଡ଼ ଭଙ୍ଗାଭଙ୍ଗି କରିବେ, ହାତ ଗୋଡ଼ ମାଲିସ କରିବେ। ମାସାଜ ହେଉଛି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ। ଯୋଗ ପ୍ରାଣାୟାମ ଯଦି କରିବାର ଥିବ, ଅଭ୍ୟାସ ଥିବ, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେଟା କହିବେ। କିଛି ଦିନ ଫିଜିକାଲ ଏକ୍ସରସାଇଜ କରିବେ, ତା ଦ୍ୱାରା ମଣିଷଟା ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା ତାର ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, ଟିକେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ନ କରି, ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ତାଙ୍କୁ ନ ବସେଇକରି, ପରିବାର ଭିତରେ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଯୋଉ ବସୁଛୁ ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ବସେଇବେ। ସିଏ ଇଣ୍ଟରାକ୍ଟ କରିବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ। ଇଣ୍ଟରାକ୍ଟ କରିବା ମାନେ ନାତି ନାତୁଣୀ, ପୁଅ ଝିଅ, ବୋହୂ ନାତି, ଏଇମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସବୁବେଳେ ବସିବେ ସେମାନେ। ତାଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଘରେ ଟିଭି ପାଖରେ ବସେଇ ଦେଇକି ଆପଣମାନେ ପଳେଇବେନି, ସେମିତି କରନ୍ତୁନି। ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବସନ୍ତୁ। ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବସିଲେ ବେଳେବେଳେ ହସିବେ, ବେଳେବେଳେ ଇଣ୍ଟରାକ୍ଟ କରିବେ, ବେଳେବେଳେ ନ୍ୟୁରୋନାଲ ରିଜେନେରେସନ ଆଉଥରେ ହେବ। ନ୍ୟୁରୋନ୍ସ ତାକୁ କୁହନ୍ତି ରିଜୁଭିନେସନ ଅଫ ନ୍ୟୁରୋନ୍ସ। ନ୍ୟୁରୋନ ଗୁଡ଼ା ଆଉଥରେ ପୁନର୍ଜୀବିତ ହେବେ। ସିଏ ମଧ୍ୟ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ମାନେ କହିଲେଣି, ଯିଏ ଭଲ ପରିବେଶରେ ରହିବ, ଯିଏ ଭଲ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବ, ସୁଖରେ ରହିବ, ତାର ଡିମେନ୍ସିଆ ହବନି ବେଶୀ, ତାର ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି ନଷ୍ଟ ହବନି। ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବୟସ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବସାନ୍ତୁ, ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଘରେ କନଫାଇନ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁନି। ସେଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଜିନିଷ। ଖାଦ୍ୟପେୟ ସବୁବେଳେ ସହଜରେ ହଜମ ହେଇଯିବା ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ଦିଅନ୍ତୁ। ଫଳ ଜାତୀୟ ଜିନିଷ ଅଧିକା ଦିଅନ୍ତୁ, ପରିବା ଜାତୀୟ ଜିନିଷ ଅଧିକା ଦିଅନ୍ତୁ, ମାଛ ମାଂସର ଟିକେ କମ୍ କରନ୍ତୁ, ନନ୍ ଭେଜିଟେରିଆନ୍ ଡାଏଟ୍ରେ କମ୍ କରନ୍ତୁ। ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଲେ ମଝିରେ ମଝିରେ ଦିଅନ୍ତୁ, ଗାଇଡେଡ୍। ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଦେବେନି, ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଟିକେ ତାଙ୍କୁ ବୁଝାବୁଝି କରି ଦେବେ।
तेणु हेगला खाद्य आचार व्यवहार केमिति सेमान रहिबे केमिति ताको एक्सरसाइज आपण माने करिवे फिजिकल एक्सरसाइज मिनिमेट गोटे मेंटल स्कोरिंग सबले आपण करथिबे ताको गोटे मने पकेबा जिंस करथिबे गोटे एमिति भाबरे परिवेश रखिबे सेमान जंदी मने पकोथिबे किछि किछि ब्रेन एक्सरसाइज ताकर जंदी हबो एमिति गोटे जिनस गीतटा शुणेबे गीत बहुत गीत पद्धति बहुत पुराना गीत जो माने गीत एटा बापा कोन एटा को जगह मोहम्मद रफी कोन गाइचंती केबे गाइचंती मने पकाओ स्वाधीनता बेल जदि मन थी मन पकाओ 71 वार जिते होता मन पकाओ यही सब पुराना जिनस एमती भाव में करेंगे से मन पकेबे निजे निजे मन पकेबे पचारिया पड़ोनी जमी गोटे सिनेमा ओल्ड सिनेमाटा देखुं बेले वयस्क लोक मैंने देखिए अरे हाँ मुझे देखी ये पेसेंटा तेणु यहाँ हूँ ब्रेन टाक रिजुमिनेट से हम जोटा ब्रेन स्नायुतंत्र एटा परस्पर भितर आउ थे रियूनाइटेड हे जोटा भूली जाइए से आउ थे रियूनाइटेड हे ये सब रिसर्च आसी धीरे धीरे तेणु आपण मानक केते टिप्स देली पाखापाखि 28 मिनिट आपन को कहलेनी डिमेंशिया विषय बहुत डिमेंशिया बहुत बड़ जिनस आम डाक्तर मान पढ़ू बहुत गोटे क्लास नेले भी डिमेंशिया सरेनी डिफिकल्ट पाठ डिमेंशिया मेडिकल साइंस रे डिमेंशिया डिफिकल्ट पाठ भितर जाए गोटे बहुत रिसर्च है नुआ नुआ रिसर्च है सब एविडेंस बेस्ड साइंस आजिकल तो एविडेंस नथिले के मानु नांती तेणु औषध मध्य सेमती एविडेंस बेस्ड आसिलानी रिसर्च होची बहुत तेणु बंधुगण जदि वयस्क लोक मैंने आप घर अच्छा यही प्रकार भाव में जीवनटा दिंतु शेष जीवनटा जो मस्तिष्क विहीन व्यक्ति मस्तिष्क विहीन माने मन 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 पे ही आम बंचीचे ना मन पे मन जदि मन रही किसी आम तो कौन जापर उठा ठू शोवा पर्यंत प्रत्येक जिनस मस्तिष्क पावर दरकार आम पिंधि पारिबानी खाई पारिबानी झाड़ा जाई पारिबानी शोई पारिबानी किछि तो हमर मन नथिबो कौन पर कोटा हम कोटा संगत जिनस गुड़ा सब आसोसिएटेड जिनस आम किछि कर पारिबानी तेणु एगुड़ा सब छोटिया छोटिया जिनस कहली आउ ट्रीटमेंट निहाती देखांतु न्यूरोलोजिस्ट देखांतु किंबा मेडिसिन डाक्टर को देखांतु सब मेडिसिन डाक्तर डिमेंशिया विषय किछि किछि तांकर उपलब्धि अछि किछि किछि तांकर एक्सपीरियंस अछि आ सब माने सहायता कर परिबे जदि आपण मानक घरे कुछ डिमेंशिया पेशेंट थांती निहाती भाव में किए किए थे हठात मन पकई पारे पार्किंसनिज्म पेशेंट जेन ट्रिटमेंट मध्य नौकरी यही जिनस गुड़ाक बहुत साहाय्य कर आपण मैंने अजाणतार जानतार अवहेला किसी करेंगे बोली आशा आउ डाक्तर मान सागर सब संपर्क रखिथे शेष जीवनटा डिमेंशिया पेशेंट मान टी कष्ट हुए मुझे जहाँ देखी से कष्टा जमी निवारण हो पार से अनुसार जत्नवान हूँ यह मोर आपण मान अनुरोध आसतु ये तो है आम डिमेंशिया कहले स्मरण शक्ति ह्रास वयस्क आउ अप्राप्त वयस्क प्राप्त वयस्क जो माने वयस्क लोक वृद्ध लोक और जो माने वृद्धावस्थार पूर्व से कहली वर्तमान आसतु प्रश्नोत्तर कार्यक्रम नरसिंह पाड़ी बाबू धन्यवाद अभिमन्यु पाणिग्राही बाबू धन्यवाद मते जड़े दास बाबू फोन करते दास बाबू आपड़ जदि देखुवे प्रोग्राम आपण प्रश्न पचारतु मते दिथर फोन करते बंधु मान काली कि 3-4 दिन भितर काली तो नई पारनी आ 3-4 दिन भितर मुझे चिंता करें अल्टरनेट डे रे करदे फेसबुक लाइव टाक जो मैंने प्रश्न पचार करूँ आउ आपण मान पाखु आम गूगल जोटा यहाँ आम डायरेक्ट जो कुरो आमर कौन से जूम सेठी आपण मान डायरेक्ट क्वेश्चन पचारे आम सामना सामने बसिक आपण मानकर क्वेश्चन गूगल मीट जोटा गूगल मीट रे आपण को ये देदेवी लिंक देदेवी लिंक रे आपण माने डायरेक्ट आम गोटे जगार बसिक आपन को कथबार्ता हो पारे आप प्रश्न दे पारि आ प्राइवेसी किसी रही हाँ सुनीता स्वयं नमस्कार अभिमन्यु पाणिग्राही नमस्कार पचारतु कौन कौन मन सन्देह अच्छी पचारतु सब आपण मैंने जो कहली आज डिमेंशिया विषय कहली जोटा स्मरण शक्तिर ह्रास से विषय किसी नॉलेज किसी बढ़ी थी बोली मुझे आशा करुँच अनुसार आपण मैंने जत्नवान हूँ आ गोटे कथा ये जो स्मरण शक्ति ह्रास कथा कहली किसी स्मरण शक्ति ह्रास होती कॉग्निटिव फंक्शन डिमेंड कमी जाइए जो पर द्वितीय लहर पर कोरोनार द्वितीय लहर पर
बहुत व्यक्ति विशेष मानकर यही स्मरण शक्ति ह्रास होता। अच्छा रुहतु पीके दास बाबू पचारे सार नमस्कार मैं आपको जाना चाहूँगी ओजन कम करने कौन कर देखु ये तो बहुत बड़ क्वेश्चन पचारे आपन को प्रथमे ओजन कमिया को हेले आपन को गोटे साधना करिया पड़ियो। साधना माने कोन हिमालय जाई साधना नुहे आपन को ओजन प्रकृति केते अछि जदि आपनकर ओजन गोटे 10% ठू अधिका अछि माने ता माने होची तार मेडिकल टर्मिनोलॉजी ता बुझी परिबेनी। जदि आपनकर ओजन 5.6 जदि हाइट 5.6 इंच किंबा 5.7 इंच ताकू आपण 10 रे गुणी दियंतु आ 10 मिसै दियंतु। ये होची हुंडा हिसाब हमर मेडिकल साइंस रो भी हुंडा हिसाब ओजन सेति रहया ताकू हमें बीएमआई बोली कहू। आपण मो गोटे प्रोग्राम भी कहितली बीएमआई रे केते कहितली जदि 5.7 57 को 10 गुणले 57 आपण 67 आ 10 मिसै 67 केजी रु आपण अधिका हवा उचित नहे। अति धरंतु आउ 2-3 भी मिसै दियंतु 70 केजी रु अधिका हेबे। जदि अधिका हेबे आपण धीरे धीरे आपण ओबेसिटी भितर को पळेबे। ओवरवेट ता कहते 25 रु अधिका ले ओवरवेट 30 रु अधिका ले आपनकर सेटा होची मोटापन जोटा को मेद वृद्धि किंबा पृथुलता आपण सी कैटेगरी पळेबे। केमिति आपण झड़ेबे खाद्यपेय और एक्सरसाइज ये दीटा रु गोटे कले हबनी दीटा खाद्यपेय आड़े कमे पड़ो एक्सरसाइज बढ़ाया पड़ो मेटाबॉलिज्म को बढ़ाया पड़ो यही जिनस गोटे कमिज। आउ औषध पत्र उपर बेसी आप ध्यान दिंतुनि। औषध पत्र सब बकवास जिनस सी औषध पत्र बहुत प्रकार अच्छी खाली दामिका दामिका औषध आम डाक्तर मैंने लिखू बहुत किसी लाभ हुए 2-4-5 केजी कमे तापर पुणी आउे 10 केजी आउे बढ़ी आप छाड़देले औषध। तेणु तापर विशेष किसी आम विश्वास ना। एक्सरसाइज रेगुलर करतु ये 5 दिन एक्सरसाइज करके मापंतुनि ओजन मास धरी करतु ता भर मापु था एक्सरसाइज खाद्य कम करतु एक्सरसाइज बढ़ातु ये दुईटा जिनस हूँ आप ठीक। बापांकर टीथ को एज 85 बापांकर टीथ को चोबौचंती टीथ चोबौचंती आउ थे पचारतु पढ़ी होनी से कौन CHON कौन लिखते। अच्छा हाँ दास बाबू आप जापारे एक्सरसाइज करंतु प्लस ये करंतु कमिज। आउ जदि औषध खाइबा चाहते किसी औषध जदि खाइबा इच्छा प्रबल इच्छा किसी खातु रिसेप्ट सेप को री गोटा मिसाई दिंतु रिसेप्ट RESHAP सेप माने SHP माने सेप्टा को री कर आउ थे रिसेप करदब। सेप जदि मोटा है पतला करदब 120 मिलीग्राम सकाल गोटे रात गोटे भात सांगे खाइबे जोटा लंच खाऊँ सांगे खाइबे डिनर सांगे मिसई खाइबे। सी आपनकर जेते फैट जहाँ सब जिनस ऑब्जर्व करेबनी झाड़ा मिसई बाहर करदब। आप तेलिया झाड़ा हम आप गोटे आप भय लगे तेलिया झाड़ा गुड़ा देखी कि सब तेल गुड़ा बाहरी पड़ो सब खाद्य आपण देह भर को जीवन से झाड़ा बाटे बाहरी पड़ो। ये हूँ औषध आपनकर। हाँ आ गोटे कहते जो सेकेंड वेव रे जोटा है कोरोना रे से बहुत लोकंर डिमेंसिया किसी दिन पे डिमेंसिया है। ये जो रैपिड एक्शन मेमोरी कहते रैम रो सर्ट टर्म मेमोरी गोटे असुविधा है किसी गोटे भावना आसलानी मन में खराब बाहर बेले बेले किसी मन पड़लानी कौन करने को पड़ो डिप्रेशन आसीगला आगू को आगू किसी चिंता भी करहलानी। संत को कड़कड़ चोबौचंती। अच्छा 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 दांत को कड़कड़ चोबौचंती देखो सी गोटे प्रकार यहाँ गोटे डिमेंसिया गोटे लक्षण जो टीथ बाइटिंग टीथ यहाँ से गोटे प्रकार डिमेंसिया ताकू ट्रिटमेंट करने को आप मझे मझे टे से डोनेप इजिल दिंतु डोनेप 5 मिलीग्राम गोटे गोटे आरंभ करूँ तापर 2टी लेखे देवे एथरू आप देखु। आ जदि निद होनी क्लोनाजिपाम 0.5 गोटे गोटे बटिका दिंतु ताले 2टी आप औषध दिंतु निद हवा को गोटे क्लोनाजिपाम आउ डोनेपेजिल गोटे दिंतु एटा कंटिन्यूअस दिंतु है 3-4 मास पर जना पड़ो आपनकर केते आमे लाभ है केते कौन है जना पड़ो सब। न्यूट्रिशन जो मार्केट मिलूँ कौन लाभ हेब कि न्यूट्रि देखंतु ये सबुठ हूँ गोटे मिथ्या जिनस हूँ जो मार्केट रे मिलूँ जो न्यूट्रिशन ताकू खाई जदि वेट जदि हाँ कि वेट जदि कमता ताले आमे समस्ते से जिनस खाते। तेणु
ଆପଣ ତାପରେ ଦାସବାବୁ କିଛି ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁନି। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଓଜନ ବଢିବାକୁ ବି ପ୍ରୋଟିନ୍ ଯୋଉ ମିଳୁଛି ସେଇଟା ଗୋଟେ 2000 5000 ଟଙ୍କାର ପ୍ରୋଟିନ୍ ସବୁ ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ସେ ସବୁ ଖାଲି ବକବାସ ଜିନିଷ, ଖାଲି ଆଖିଠାର ସବୁ, ସେଟାକୁ ଧର୍ମକୁ ଆଖିଠାର, ବିଜ୍ଞାନକୁ ଆଖିଠାର ହେଉଛି। ତେଣୁ ଆପଣ ସେ ବିଷୟରେ କିଛି ପଢ଼ନ୍ତୁନି ସେ ପଛରେ। ମୁଁ ଯୋଉଟା କହୁଛି ଡାକ୍ତରୀ ପାଠ କହୁଛି, ଆପଣ ସେ ଅନୁସାରେ ଚାଲନ୍ତୁ। ସେମିତି ହେଲେ ତ ଆମେ ନିଜେ ସବୁ ଡାକ୍ତରମାନେ ସବୁ ଖାଇଦିଅନ୍ତେ, ସବୁ କମିଯାଆନ୍ତେ। ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ମୋଟା ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ପତଳା ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ପତଳା ଲୋକ ମୋଟା ହେଇଯାଆନ୍ତେ, ମୋଟା ଲୋକ ପତଳା ହେଇଯାଆନ୍ତେ। ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କର ଟନିକ୍ ଫନିକ୍ ଆମେ ସବୁ ଖାଇଦିଅନ୍ତୁ, ପତଳାରୁ ମୋଟା ହେଇଯାଆନ୍ତୁ। ସେଇ ଔଷଧ ବି ଖାଇଦିଅନ୍ତୁ, ମୋଟାରୁ ପତଳା ହେଇଯାଆନ୍ତୁ। ଆମେ କାହିଁକି ସେଗୁଡ଼ା ଖାଉନୁ? ଜାଣିଛୁ ଆମେ ସେଗୁଡ଼ା କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ ବୋଲି। ଅମିତ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ସାର୍, ମେନି ମୋର୍ ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଟୁ ବିଗ୍ ଆନାଉନ୍ସ ଟୁ ବି ଗୁଗୁଲ ମିଟ୍ ଭେରି ସୁନ୍। ଆଜି ମର୍ଣ୍ଣିଂରେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିଥିଲି। ହଁ ଅମିତ ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ଆମେ 2 ଦିନ ଭିତରେ ସେଟା କରିଦେବା। ଗୁଗୁଲ ମିଟ୍ରେ ଆମେ ପଳେଇ ଆସିବା। ଗୋଟେ ଦିନ ଗୁଗୁଲ ମିଟ୍ କରିବା, ଆଉ ଗୋଟେ ଦିନ ଏଇ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଫେସବୁକ୍ ଲାଇଭ୍ରେ ମୁଁ ଆସିବି। ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାର ଜିନିଷରେ ମଧ୍ୟ କିଛି କିଛି କହିବି, ଆଉ ଆମେ ସେଟାକୁ ସେୟାର କରିବା ପରସ୍ପର ଭିତରେ। ରତିକାନ୍ତ ବାବୁ ନମସ୍କାର ଜଣାଇଛନ୍ତି, ଧନ୍ୟବାଦ, ବହୁତ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛି ତୁମକୁ ରତିକାନ୍ତ। ତମେ ତମ ବ୍ୟବସାୟରେ ଭଲ ଉନ୍ନତି କର, ଅଗ୍ରସର ହୁଅ ଆଗକୁ ଆଗକୁ। ଆଚ୍ଛା, ଆମେ ଗୁଗୁଲ ମିଟ୍କୁ ଯାଇକରି ଗୁଗୁଲ ମିଟ୍ର ସୁବିଧା କ'ଣ, ଆପଣମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ମୁଁ ବସିକରି ଆପଣମାନଙ୍କ କଥା ବାରମ୍ବାର ଶୁଣିପାରିବି। ଯେଉଁମାନେ ଲେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ହୁଏତ ଆଉ ଟିକେ ତାଙ୍କୁ ଇଜି ହେବ। ଆମେ ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ଉପରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିପାରିବା। ଆପଣ ମୋ କଥାକୁ ସାମ୍ନା ସାମ୍ନି ଦେଖିପାରିବେ, ବୁଝିପାରିବେ। ସେୟା କରିବା। ଏ 2 ଦିନ ଭିତରେ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିଦେବା ସେଟା। ଇଟ୍ସ ଏ ଗୁଡ୍ ଭେଞ୍ଚର। ଇଏ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଆମେ ବନ୍ଦ କରିବାନି, ବନ୍ଦ ଚାଲିବ। ଆମର ଦର୍ଶକ ସଂଖ୍ୟା କମ୍, ତଥାପି ଆମେ ତା ଦେହରେ କିଛି ଟିକେ ମନ କଷ୍ଟ ନ କରିକି ଆଗକୁ ଆଗେଇବା। ଦର୍ଶକ ସଂଖ୍ୟା ନିଶ୍ଚିତ ବଢ଼ିବେ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ, ଦର୍ଶକ ସଂଖ୍ୟା ଏଇ ଯୋଉ ଏଇଟା ବିଜ୍ଞାନ ଜିନିଷ, ଯୋଉମାନଙ୍କ ଦରକାର ସେମାନେ ହିଁ ପଚାରିବେ। ଆଉ ଯଦି ମୁଁ ମାଛ ଛାଣିବା, ମାଛ କରିବା, ଯୋଉ ୟୁଟ୍ୟୁବ, ଯୋଉ ଫୁଡ୍ ଟ୍ୟୁବ ଯଦି କରିଦିଅନ୍ତି, ଏ ତ ବହୁତ ଲୋକ ଦେଖିବେ। ସେଗୁଡ଼ା ତ ସବୁବେଳେ ଭଲ ଜିନିଷ, ଦେଖିବାକୁ ମଜା ଲାଗିବ। ମଜାରେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା, ଖାଦ୍ୟ ତିଆରି କରିବା, ଏସବୁ ଭଲ ଜିନିଷ। କିମ୍ବା ନାଚ, ଗୀତ, ଡ୍ୟାନ୍ସ, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଲୋକମାନଙ୍କର। ବିଜ୍ଞାନ ଜିନିଷକୁ ସବୁବେଳେ ଟିକେ କମ୍ ଦେଖିବେ। ତେଣୁ ଏଥିରେ ମନ ଦୁଃଖ କରିବାର କିଛି ନାହିଁ। ଗୁଗୁଲ ମିଟ୍ ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଟାଇମ୍? ସେଇ 8ଟାରୁ 9ଟା। ସେଇ ଗୋଟେ ଦିନ ଗୁଗୁଲ ମିଟ୍ କଲେ, ଗୋଟେ ଦିନ ଆମେ ଇଏ କରିବା। ପେଡାଲ ଇଡିମା ପେନ୍ ଏକ୍ସେପ୍ଟ କିଛି? ଆଚ୍ଛା, ପେଡାଲ ଇଡିମା ପାଇଁ ଆଉ ଥରେ ପଚାରନ୍ତୁ। ସୂର୍ଯ୍ୟପ୍ରକାଶ ନନ୍ଦବାବୁ ପଚାରିଲେ, ସାର୍ ମୋ ବାପାଙ୍କ ଏଜ୍ 75। ଆଉ କ'ଣ ପଚାରିଛନ୍ତି? ସି ମୋର ତାଙ୍କୁ କରୋନା ହେଇଥିଲା, ଏବେ ତାଙ୍କର ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି ବହୁତ କମିଯାଏ। ହଁ, ଆପଣ ଠିକ୍ କହିଲେ। ଏଇଟା କମିଯିବ, ଆଉଥରେ ପୁଣି ଆଉଥରେ ଆସିଯିବ। ଏଇଟା ଟିକେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆସିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ଯୋଉମାନଙ୍କର କମ୍ ବୟସ ସେମାନଙ୍କର ଟିକେ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଆସିଗଲା। 75 ବୟସର ମାନେ ଯଦି ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି କମିଯାଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ 2-3 ମାସ 4 ମାସ ଭିତରେ, 12 ସପ୍ତାହରୁ 18 ସପ୍ତାହ ଭିତରେ କିମ୍ବା 24 ସପ୍ତାହ ଭିତରେ ତାଙ୍କର ଆଉଥରେ ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି ଚାଲି ଆସିବ। ଯଦି ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି କମି ଯାଇଛି ମଧ୍ୟ, ଏ କରୋନା ପାଇଁ ହେଇଛି। କରୋନା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଏନ୍ସାଫାଲୋପାଥି ମଧ୍ୟ ତିଆରି କରୁଛି। ଏନ୍ସାଫାଲୋପାଥି ମାନେ ମସ୍ତିଷ୍କକୁ ପ୍ରଦାହ କରିବ, ମସ୍ତିଷ୍କକୁ ଫୁଲେଇ ଦେବ। କରୋନାର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ପ୍ରକାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ସେ କରୁଥିଲା କରୋନା। ତେଣୁ ଆମର କରୋନା ବିଷୟରେ ଯେତିକି ଜ୍ଞାନ ହେଇଛି, ତାଠୁ ଆହୁରି ଧୀରେ ଧୀରେ ଜ୍ଞାନ ଆମର ବଢିବାରେ ଲାଗିଛି। କରୋନା ଗୋଟେ ଏନ୍ସାଫାଲୋପାଥି ମାନେ ମସ୍ତିଷ୍କକୁ ମଧ୍ୟ ଧରି ପକାଉଥିଲା। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବୁଦ୍ଧି ବିବେକ ସବୁ କମି ଯାଇଥିବ ଟିକେ। ତେଣୁ ଆପଣ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଯଦି ହବ ଟିକେ ଡୋନେଟ୍ ଟିକେ ଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ଡୋନେଟ୍ ଦେଇଛି, କିଛି କିଛି ଲାଭ ହେଉଛି। କିମ୍ବା ରିଭାଷ୍ଟିକମିନ୍ ଦେଇଛି, କିଛି ଲାଭ ହେଉଛି। ଡୋନେଟ୍ ଆପଣ ଲେଖନ୍ତୁ, ଡୋନେଟ୍ କିମ୍ବା ଆଲଜିମର, ତା ନାଁ ହେଉଛି ଆଲଜିମର। ସେଇ ବଟିକା ଦିଅନ୍ତୁ, 5 ମିଲିଗ୍ରାମ ଗୋଟିଏ ଦିଅନ୍ତୁ, ତାପରେ ଦିନକୁ 2ଟା ଲେଖା ଦେବେ। କିଛି ଲାଭ ହେଉଛି ବୋଲି ମୁଁ ଦେଖିଛି। କିନ୍ତୁ ଏ ମୋ ପର୍ସନାଲ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ। ବହୁତ ଡାକ୍ତର ୟାକୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ ବି କରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମ ନିଜ ପର୍ସନାଲ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସରେ ଆମେ ଦେଉଛୁ। ତେଣୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଏଭିଡେନ୍ସ ବେସ୍ଡ ମଧ୍ୟ। ଲାଷ୍ଟ ଏଭିଡେନ୍ସ ହେଉଛି ପର୍ସନାଲ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ। ତେଣୁ ଦିଅନ୍ତୁ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ସୋମେଶ୍ୱର ପଚାରିଲେ, ସାର୍ ଦିନ ସାରା ନିଦ ଆସୁଛି, କ'ଣ ସଲ୍ୟୁସନ? ଦେଖନ୍ତୁ ସୋମେଶ୍ୱର ବାବୁ, ଦିନ ସାରା ଯଦି ନିଦ ଆସୁଛି, ଆପଣଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରାତିରେ ଭଲ ନିଦ ହେଉନି, ଘୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ହେଉଛି, ସ୍ଲିପ୍ ଆପନିଆ ରହୁଛି, ଘୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ରହୁଛି, ଆଉ ଆପଣ ବାରମ୍ବାର ରାତିରେ ଆପଣ ନିଦ ଭାଙ୍ଗୁଛି। ତେଣୁ ସ୍ଲିପ୍ ହେଉନି। ଆପଣ ତୁରନ୍ତ ସ୍ଲିପ୍ ଷ୍ଟଡି କରନ୍ତୁ, ମୋତେ ଲେଖନ୍ତୁ। ମୁଁ ଯଦି ହେବ ଆପଣଙ୍କୁ ଫୋନ୍ ନମ୍ବରଟି ଦେବି। ସେ ସ୍ଲିପ୍ ଷ୍ଟଡି ଯେଉଁମାନେ କରୁଛନ୍ତି ଆଜିକାଲି, ସବୁ ଘରେ ଘରେ ଆଜିକାଲି ସ୍ଲିପ୍ ଷ୍ଟଡି ହେଉଛି। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ଫୋନ୍ ନମ୍ବରଟି ଦେଇଦେଲେ ଆପଣ ନିଜେ ତାଙ୍କୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିକି ସ୍ଲିପ୍ ଷ୍ଟଡି କରାଇବେ। ସ୍ଲିପ୍ ଷ୍ଟଡିର ଯେଉଁ ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟେସନଟା ମୋତେ ଦେଖାଇଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି କ'ଣ କରିବେ। ତାପରେ ନିଦ ଆସୁଛି ମାନେ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଆପଣ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ରାତିରେ ନିଦ ହେଉନି, ଭଲ ନିଦ ହେଉନି।
पेडाल एडिमा एक्सेप्ट किसी मेडिसिन टाइट प्लस हाँ बस एक्सेप्ट देखो टाइट प्लस भल मेडिसिन आउ जेबिटर टिके यूज करंतु किंबा टाइट प्लस अल्प आरंभ करंतु पेडाल एडिमा देखो पेडाल एडिमा टिके घसा मजा कले भी पड़ेबो गोड़ टिके ऊपर को उठेकी बसिबे गोड़ लंबेकी बेसी बसिबेनी टाइट प्लस 5 मिलीग्राम आरंभ करंतु टाइट प्लस खरा दिन आसुची टाइट प्लस 10 मिलीग्राम करदेले बेसी परिश्रा हो आ सोडियम भी देहरु कमी जीवो तेणु बाचाड़ा भाया हेबे पागल भाया प्रलाप करेंगे आप डरीजे से देखिले तेणु कम डोज रे सब दिंतु टाइट प्लसटा शीत दिन चलो कि खरा दिन निहाती भाव में खराब औषध अच्छा सर दिन सारा बापा निद आपको कहली सोमेश्वर बाबू आपको आंसर मुझे सारे पद्मगर्भा सावित्री देवी सर नमस्कार मोर बयस 40 मत कि मन रहे शब्द हेले विरक्त लगुच कौन औषध खाइबे किछि मन रहुनी मोर किछि मन रहुनी देखो ये हूँ प्री ऑक्युपेशन एवं जस्ट माँ कही आपको पद्मगर्भा गर्भा माँ आम ये आप 40 माने किछि बयस नुहे आपणकर प्रौढ़ावस्था वर्तमान तेणु ये यंग रु जस्ट आप यंग रु एबे भी यंग अच्छा आप तेणु आप बहुत वृद्ध होना आपंकर किसी डिमेंसिया बर्तमान ना मन ठीक रोचे किंतु आप जापर ना आप मन रोचे बोली विरक्त भाव टी रोचे मन में निद जदि कम होमती लगुव प्री ऑक्युपेशन किसी मन में स्ट्रेस रहिले मन में टेंशन रहिले किंतु सियाड़ को मन जाऊँ एपटे मन न रहा भाई लगुव किसी औषध खाଇବା दरकार ना खाली टिके ट्रांकुल ये खातु टिके मन जदि डिप्रेशन लगुच आंटी डिप्रेशन टी खातु आंटी डिप्रेशन कौन खाइबे छोटिया आंटी डिप्रेशन खातु आपण जो सोलोपोज प्लस टिके खातु किंबा जदि निद निद लगुनि विरक्त होती कौन औषध खाइबे निद अल्प शब्द हेले भी विरक्त लगुच ताने आपणकर टिके डे टाइम एंग्जाइटी भी खातु आमर जो मिलूची फ्रांकजिट मिलूची किंबा प्लासिडा मिलूची ताकू टिके भी खाइले लाभ अच्छी एगुड़ा सब खातु जदि रात निद होनी निद गोटे छोट क्लोनाजिपाम 0.5 खातु किसी दिन पर आप भल हो यहाँ किसी डिमेंसिया नुहे आप भय करतु नहीं आप सब मन रोचे खाली लगुच आप मन रोनी बोली नमस्कार अच्छा हाउ तपन साहू पचारे सर नमस्कार मु 1 ईयर कंटिन्यू एसिट्रम एंड डायमक्स 250 खाऊँ पीरियडिकल होता किंतु हेडेक बंद अच्छी मत कंटिन्यू करा पड़ो हाँ वर्षे है खाऊँ 1 ईयर खाऊँ आपंकर कौन होता कौन पे आप डायमक्स खाऊँ डायमक्स आउ एसिट्रम खाऊँ माने निहाती भाव में आपंकर स्ट्रोक होता किंबा कार्डियाक प्रोब्लेम किसी निश्चित भाव में थी स्ट्रोक हो तेणु आप मत कहतु कौन होता जदि कार्डियाक प्रोब्लेम थी आप तो बहुत दिन पर्यंत खाइबे आउ डायमक्स टिके कमेदेले हम किंतु मत कहतु आप कौन डायग्नोसिस आप खाऊँ विभिन्न प्रकार डायग्नोसिस एसिट्रम आम हठात बंद करूँ कारण एसिट्रमटा डिसीजन मेकिंग औषध या बंद करवाटा खराब हम आउ जदि डीवीटी फिविटी थी कि डायमक्स डीवीटी तो खिया जाए आप निहाती भाव में गोटे ब्रेन आउ हार्टर अनुसार आप किसी थी तेणु मत जनातु से अनुसार आपको कह सूर्य प्रकाश नंद थैंक यू सर थैंक यू पचारे तपन सर पीरियडिकल हेडेक होता अच्छा पीरियडिकल हेडेक होता पीरियडिकल हेडेक माने आपनकर थिबो नॉर्मल प्रेशर हाइड्रोसेफालस थिबो डायमक्स आपन लिखिथिबे किंबा बीआईएस थिबो बिनाइन इंट्राक्रेनियल हाइपरटेंशन थिबो बीआईएच हेतिबो हेडेक होता तेणु आप वर्तमान गोटे परीक्षा आईएनआर टिके कर दियंतु पीटी आईएनआर मन रखतु पीटी आईएनआर करंतु आम एसिट्रमटा धीरे धीरे बंद करवा डायमक्स आप बंद करंतु नहीं धीरे धीरे कमेबा 1 ईयर जदि देखा आउे आप खाऊ था बर्तमान मत पठातु डायमक्सटा खातु पीटी आईएनआर करके पठातु मुझे डिसीजन देवी अमित पाणिग्राही पचारे सर मोर बापांकर प्रोस्टेट बाहर मेडिसिन सिलिडोसिन 8 मिलीग्राम डूटास्टेराइड हाँ एकदम भल औषध जी लिखे उच्चकोटर औषध सक्सिनेट 100 मिलीग्राम दौरान किसी भल मेडिसिन प्लीज देखु आप ड्यूटास्टेराइड सिलिडोसिन खाऊँ बढ़िया मेडिसिन यहाँ से कंटिन्यू करूँ आउ गोटे जदि ता सत्वे बारंबार बारंबार जदि परिश्रा हो हाइपर एक्टिव ब्लडर ता सागे मिसिक थाए जदि प्रोस्टेट सांगे से आप ब्लाडमिर टिके बटिका खातु ब्लाडमिर सकाल गोटे रात गोटे खातु ये किसी परिश्रा कमेब कि न खाइले सब भल कि जब दरकार पड़ुची खातु किसी असुविधा नहीं अभिमन्यु पाणिग्राही पचारे मैडम बीपी अप डाउन हुए
सी इज थायरॉइड पेसेंट माने अपडाउन थवा उचित नुहे थायरॉइड पेसेंट हेले मध्य अभिमन्यु पाणिग्राही बाबू तांकर बीपी कहीं अपडाउन हम बीपी अपडाउन हवाटा बहुत खराब जिनस सेटा बेसी क्षति कर हार्ट और ब्रेन बीपी अपडाउन तेणु सेटा हवा उचित नुह आप कौन औषध खाऊँ मत कहतु थायरॉइड पेसेंट माने कौ थायरॉइड पेसेंट हाइपोथायरॉइड मत जहाँ आप कथार जानी पड़ी हाइपोथायरॉइड एल्ट्रोक्सिन खाऊे कि थायरक्स खाऊे तथे मत कहतु केते बीपी अपडाउन हो कौन औषध खाऊँ आम औषध टाक एडजस्ट करदे डोजटा थैंक यू प्रोस्टेट मेडिसिन प्लीज रिपीट करूँ प्रोस्टेट अमित प्रोस्टेट मेडिसिन सिलिडोसिस आप प्रोस्टेट मेडिसिन गोटे खाऊँ से ठीक अच्छी आ गोटे प्रोस्टेट मेडिसिन हूँ ब्लाडमिर ब्लाडमिर BLAD ब्लाडमिर MIR ब्लाडमिर ताको सकाल गोटे रात गोटे खाऊ तापर केमती लगुच मत कहे परिश्रा टी कमिला ना नहीं कहे अच्युतानंद पंडाऊ सर बीपी एंड गैस्ट्रिक क्या एका सांगरे खाइले कौन प्रोब्लेम की गैस्ट्रिक कैप्सूल ना ना किसी असुविधा आप एका बेले विभिन्न प्रकार औषध एका बेले खाईपर किसी ड्रग इंटराक्शन ता भीतर किसी ना भितर पार्श्व प्रतिक्रिया ना कि निज निज भीतर प्रतिक्रिया किसी ना औषध खाईपर जो जो औषध जो डिपार्टमेंट को जावा कथा से भीतर पड़ेब देह भीतर पड़ेब आप व्यस्त एका बेले खातु किसी असुविधा आउ टिके टिके पानी देके गोटे औषध खाइबे तापर गोटे औषध खाइबे ताले पेट पुरीजिव खाली पानी दे आपनकर तेणु गोटे बटिका एका बेले धरतु 5टा 7टा बटिका जहाँ खाउछंती एका बेले खाई दियंतु तापर पानी टिके पी दियंतु बास काम सरले से पेट भीतर को जीव आ से जो जो डिपार्टमेंट को जीवा कथा पळेब सब ता भीतर लिवर औषध लिवर पाखु जीव ए जो जो औषध आपन से विषय व्यस्त होंतुनी सेटा आपन काम नुहे आपन खाली खातु आपन औषध से जीवा कथा तांक काम सेटा करिवे से औषध माने प्रशांत कुमार पचारले सर मोर गैस्ट्रिक अच्छी सी मोर गैस्ट्रिक अच्छी सका खाली पेटरे गरम पानी ड्रिंक कले हम कि हाँ गरम पानीटा भल गरम पानी माने बहुत गरम तातिला पानी नुहे उषुम पानी टे पिंतु नख उषुम जोटा को आम कहू जस्ट 37 डिग्री 5 डिग्री अधिका सेमती कर खातु टे भल हम किसी असुविधा ना गैस्ट्रिक अच्छी माने गैस्ट्रिक को गरम पानी किसी क्षति करनी गरम चा क्षति कर गरम मसला मसली क्षति कर गरम तरकारी क्षति कर किंतु पानी किसी क्षति करनी गरम टे गैस्ट्रिक कमिज बहुत जगह मुझे देखी लोक मान फिडबैक नहीं गरम पानी पिंतु किसी असुविधा ना हाउ फेबुक्स वर्क इन आवर बॉडी देखो फेबुक्स स्टार्ट होची गोटे आमर जो यूरिक एसिड अच्छी यूरिक एसिड टाक कमाए आसे मेकानिजम आपको जानवा दरकार नहीं महेश्वर हो खाली यूरिक एसिड टा कमेब किंतु जदि यूरिक एसिड जदि किसी असुविधा न कला टिके अधिक अल्प परिमाण अधिका अच्छी आप खोजतु कौन पे यूरिक एसिड टा अधिका हो आमर माछ मांस खाइबा हो किडनी असुविधा यूरिक एसिड हो किसी मेटाबॉलिक प्रोब्लेम रो यूरिक एसिड आग सेटा आग जानिबा आ जदि सामान्य बढ़ी यूरिक एसिड में कौन से औषध खाइबा दरकार नहीं जदि यूरिक एसिड जब सिम्टोमेटिक करुच्ची किसी सिम्टम्स रोचे ताले आमे फेबुक्सोस्टाट खाइबा आजिकल फेबुक्सोस्टाट खाइबार आम डाक्तर मान भितर जेबठू आसला ये 2-4 वर्ष नहीं आसला मु देखुची फेबुक्सोस्टाट समस्ते लिखि दउछंती बेले बेले टिके भावना कम रोची ता पछरे लिखिबार भावना कम रोची किंतु लिखि दउछंती देखुची सेटा हमको आउ थरे टिके चेंज करिया पड़ियो निजर नॉलेज टाको चेंज करिया पड़ियो तेणु जदि बेसी सिम्टम्स न रोचे फेबुक्सोस्टाट खाइबार कौन प्रयोजन नहीं अश्विनी कुमार नायक नमस्कार जनइले आपको प्रति नमस्कार अभिमन्यु पाणिग्राही कहले थायरक्स 50 टेकिंग समटाइम्स इज टेकिंग मुक्तावटी आयुर्वेदिक देखंतु आज्ञा मुक्तावटी विषय मोर किसी ज्ञान नहीं थायरक्स खाऊँ ठीक अच्छे थायरक्स 50 खाऊँ ये मुक्तावटी कौन पे खाऊँ मु तो जानी किंतु मत जब पचारे मोर पर्सनाल मत पचारे मो मुक्तावटी खाइबी थायरक्स संगे मिसेक कारण तादे कौन अच्छी कौन पे खाऊँ मत तो जना ना तेणु आपड़ से करूँ जदि विज्ञान पर विश्वास अच्छी आयुर्वेदिक विज्ञान विज्ञान मु मना करूनी किंतु मत मोर पर्सनाल तो आपको मुझा करुँच मो पेसेंट मान से ही कहूँ तेणु मत क्षमा करेंगे मु मुक्तावटी विषय जानी तो किंतु आपको सब ना करेंगे मिसेक खातुनि आयुर्वेदिकटा ये मिसेक खातुनि धन्यवाद किशोर चंद्र बेहरा देखुं धन्यवाद किशोर बाबू
ମୁକ୍ତାବଟୀ ବୋଧେ ୟା ପାଇଁ ଖାଉଛନ୍ତି ବୋଧେ ମୁକ୍ତାବଟୀ ଆମର ରାମଦେବ ବାବାଙ୍କର ସେ ଯେଉଁ ସଂସ୍ଥା ସେ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି ସବୁ। ଯୋଗ ପ୍ରାଣାୟାମ ରାମଦେବ ବାବାଙ୍କଠୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ଖାଆନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଟିକେ ବୁଝି ବିଚାରି ଖାଆନ୍ତୁ। ବେଳେବେଳେ ରାମଦେବ ବାବା ମେଡିକାଲ ସାଇନ୍ସର ଏଗେନଷ୍ଟ ବି କହିବାକୁ ପଛଉନାହାନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକ ସେ, ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ। ଆମେ କେତେଜଣ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ଏତେ ଆମର ଟିକେ ଆଇଡିଓଲୋଜି ଡିଫରେନ୍ସ ରହେ। ବିଶେଷ କରି ମୁଁ ତାଙ୍କ ଆଇଡିଓଲୋଜିରେ ବିଶ୍ୱାସ ବେଳେବେଳେ କରେନି, ତେଣୁ ମୋତେ ନ ପଚାରିବାଟା ଠିକ୍ ହେବ। ଅଭିମନ୍ୟୁ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଫର୍ ବିପି ମାନେ କ'ଣ ଔଷଧ କ'ଣ ପଚାରୁଛନ୍ତି ପାଣିଗ୍ରାହୀ? ବିପି ପାଇଁ କେତେ ବିପି ଅଛି ମୋତେ ଟିକେ କହିଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ଔଷଧ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହିଦେବି ଆପଣଙ୍କୁ। ଆଉ ଯଦି ଖାଉଛନ୍ତି କ'ଣ କୁହନ୍ତୁ, ତାକୁ ବଢ଼େଇଦେବି। ଯଦି କିଛି ଖାଉନାହାନ୍ତି ତାକୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଔଷଧଟା ଦେଇଦେବି। ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ପଣ୍ଡା ବାବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ରତ୍ନଗର ଭାଷା ସରସ୍ୱତୀ ମା ପଚାରିଲେ, ସାର୍ ନମସ୍ତେ, ମୋର ବୟସ 54, ବିପି 110/76 ବସିଥିଲେ ବସିଥିଲେ ଉଠିଲେ ଅନ୍ଧାର ଲାଗୁଛି, କ'ଣ ଔଷଧ ଖାଇବେ? ଦେଖନ୍ତୁ ମା ରତ୍ନଗର ଭାମା, ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ବିପି ଔଷଧ ପାଇଁ ଏଇଟା ଲାଗୁନି। ଠିକ୍ ଅଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ବିପି ମଧ୍ୟ 110/76 ଭଲ ଅଛି। ଆଉ ଔଷଧ ଯେମିତି ଖାଉଛନ୍ତି ଖାଆନ୍ତୁ। ଯଦି ଉଠିଲେ ଅନ୍ଧାର ଲାଗୁଛି, ଗୋଟେ କାମ କରନ୍ତୁ, ଭାଲସାଲଭା ଟିକେ କରନ୍ତୁ। ଭାଲସାଲଭା ମାନେ କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଯଦି ଆଗ ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ନିଶ୍ୱାସ ଆଗ 3 ଥର ନେବେ, ଟିକେ ରୋକିବେ, ନିଶ୍ୱାସଟାକୁ ଥରେ ନେବେ, ତାପରେ ରଖିବେ ତା ଦେହରେ କିଛି ସମୟ ଭିତରେ, ତାପରେ ପୁଣି ଆଉଥରେ ନେବେ, ଆଉଥରେ ରଖିବେ, ପୁଣି ଆଉଥରେ ନେବେ, ଆଉଥରେ। ତା ମାନେ ୟାର ମାନେ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ହଠାତ୍ ଯେଉଁ ରକ୍ତ ମୁଣ୍ଡକୁ ଯାଉନି, ମସ୍ତିଷ୍କକୁ ଯାଉନି, ହଠାତ୍ ବସି ପଡ଼ିଲେ ଉଠି ପଡ଼ିଲେ ରକ୍ତ ବେଳେବେଳେ ଯାଏନି ମୁଣ୍ଡକୁ, ମସ୍ତିଷ୍କକୁ ଯାଏନି, ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର ପୁଣି ଆଉଥରେ ସେଇଟା ଯେଉଁ ସ୍ପିଡରେ ଯାଉଥିଲା ସେଇ ସ୍ପିଡରେ ଯିବ। ଏମିତି ଆପଣ 3 ଥର କରନ୍ତୁ ଭାଲସାଲଭା, ତାପରେ ଉଠିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଖରାପ ଲାଗିବନି, ଆଉ ଅନ୍ଧାର ଲାଗିବନି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଉଠୁଛନ୍ତି ହଠାତ୍ ଧୀରେ ଉଠନ୍ତୁ। ହଠାତ୍ ଘୁଷକିନି ଶୋଇଥିବେ, ହଠାତ୍ ଉଠି ପଡ଼ିକି ପଳେଇବେ, ସେମିତି ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଇଏ ଔଷଧ ବି ଟିକେ ଔଷଧ ବେଶୀ ହେଇଯାଉଛି ବୋଧେ 110/76, ଆଉ ଟିକେ କମେଇଲେ ମଧ୍ୟ ଔଷଧ ଭଲ ହେବ। ଆପଣ ଟାର୍ଗେଟ ହେଉଛି 130/80, ତେଣୁ ଆପଣ ଆଉ ଟିକେ କମେଇବା ହେଲେ ଭଲ। ଶୁଭନିକା ପରିଶ୍ରମା ଧନ୍ୟବାଦ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାର୍, ନମସ୍କାର ଜଣାଇଛନ୍ତି, ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛି, ଭଲ ଥାନ୍ତୁ। ହଁ, ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରୁଥିଲେ ଯେଉଁ ଡିମେନ୍ସିଆ, ମସ୍ତିଷ୍କରେ ଯେଉଁ ଆମେ ଭୁଲି ଯାଉଛେ, କରୋନା ପରେ ତୃତୀୟ ଲହର ପରେ ଥିଲା, ପ୍ରଥମ ଲହର ପରେ ଆମେ ଦେଖିଛୁ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ କିଛି ଦିନ ମୋର ବି ସେମିତି ଅସୁବିଧା ହେଇଥିଲା କରୋନା ପରେ। ମନେ ରହୁନଥିଲା କେତେଟା ଜିନିଷ, ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଥିଲି, ଆରେ ପାଠଗୁଡ଼ା ବି ମନେ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି କିଛି। ତେଣୁ ତାପରେ ସବୁ ଠିକ୍ ହେଇଗଲା, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ମୋ ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମତ ସେଇଟା, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ରିଭର୍ସିବଲ୍ ମାନେ ଆଉଥରେ ପୁନର୍ବାର ସେଇ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବ ସେଇ ଅବସ୍ଥାକୁ ପଳେଇ ଆସିବ। ଆପଣମାନେ କିଛି ଔଷଧ ଖାଇବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଖାଲି ଭିଟାମିନ୍ ଟିକେ ଖାଆନ୍ତୁ, ଆଣ୍ଟିଅକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଟିକେ ଖାଆନ୍ତୁ, ଆଉ ବେଶୀ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତୁନି। ଥାର୍ଡ ୱେଭ୍ରେ ତ କିଛି ହେଇନି, ଏଇ ଯେଉଁ ଓମିକ୍ରନ୍ କିମ୍ବା ଡେଲ୍ଟା ଯାହା ଆସିଛି ବି ଥାର୍ଡ ୱେଭ୍ରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଇନି, ଜଷ୍ଟ ଖାଲି ଥଣ୍ଡା କାଶ ଭଳିଆ ହେଇକରି ଛାଡ଼ିଯାଇଛି। ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ପଣ୍ଡା କହିଲେ, ସାର୍ ନମସ୍କାର, ମୋ ବାବାଙ୍କ ଆସ୍ଥମା ଅଛି, ଅଧିକା ହେଲେ ଡେରିଫାଇଲିନ୍ ସହ ଡେକାଡ୍ରନ୍ ନେଉଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଡେକାଡ୍ରନ୍ ସବୁବେଳେ ନେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ବାପାଙ୍କର ବୟସ୍କ ନିଶ୍ଚୟ ହେଇଥିବେ। ଏଥିରେ କିଛି ଡ୍ରଗ୍ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ୍ ଅଛି କି? ନା, ଡେରିଫାଇଲିନ୍ ଡେକାଡ୍ରନ୍ ଠିକ୍ ଅଛି, ଅଳ୍ପ ଗୋଟିଏ ଡୋଜ୍ 2ଟି ଡୋଜ୍ ନେବେ ସିନା, ବେଶୀ ନିଅନ୍ତୁନି। ଇନହେଲର ଉପରେ ସବୁବେଳେ ଡିପେଣ୍ଡ କରନ୍ତୁ। ଡେକାଡ୍ରନ୍ ତାର ସାଇଡ୍ ଇଫେକ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଇନହେଲର ନେଲେ କ'ଣ ହେବ? ଇନହେଲରରେ ମଧ୍ୟ ଷ୍ଟିରଏଡ୍ ଆମେ ଦେଉ, ICS ତାକୁ କୁହନ୍ତି, ଇନହେଲେସନ୍ କର୍ଟିକୋଷ୍ଟିରଏଡ୍। ତାକୁ ନେଲେ କ'ଣ ହେବ? ସେ ରକ୍ତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଶିବନି, ଦେହକୁ ଯିବ, ଫୁସଫୁସକୁ ଯିବ, ଶ୍ୱାସନଳୀକି ଯିବ, ତା କାମ ସିଏ ଦେଖେଇବ, ଭଲ କାମ, ତାପରେ ପୁଣି ବାହାରିକି ପଳେଇବ। ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ତାର ମେକାନିଜମ୍ ଅଫ୍ ଆକ୍ସନ୍। ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ଇନହେଲର ଉପରେ ଆପଣ ଡିପେଣ୍ଡ କରନ୍ତୁ, ରୋଟା କ୍ୟାପ୍ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରନ୍ତୁ, MDI TDI ସେଗୁଡ଼ା ଆମେ କହୁଛୁ। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ପତ୍ର ଟିକେ ନେବାକୁ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ, ବେଶୀ ଡିପେଣ୍ଡ କରନ୍ତୁ ଇନହେଲର ଉପରେ। ଆପଣ ବହୁତ ଦିନ ବାପା ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ରହିବେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବନି। ଇଜ୍ ହାଇଟସ୍ ଆଣ୍ଡ ଡିମେନ୍ସିଆ ସେମ୍? ଇଜ୍ ଟିନାଇଟସ୍? ନାଇଁ ଅଭିମନ୍ୟୁ ବାବୁ, ଟିନାଇଟସ୍ ହେଉଛି କାନ ଘି ଘି ହେବା, କାନରେ ଘି ଘି ହେବା, ଆବାଜ ଆସିବା, ଆଉ ଡିମେନ୍ସିଆ ହେଉଛି
मस्तिष्कर बुद्धि टिके कमिजिवो बुद्धिमत्ता कमिजिवो स्मरण शक्ति कमिबाटाको डिमेन्सिया कहती टिनाइटस कहती कान घी घी हवा साउंड एक्जाक्टली आपको टर्मिनोलोजी कहीदेली महेश्वर अथवा पचले बीपी 178/48 टेकिंग टेलमिकाइंड एम इज इटर्नल देखंतु 178/48 नहीं 48 नथिबो आपण महेश्वर अथवा आपण 48 नथिबो त आपण आउ टिके बेसी थिबो जदि 48 थिबो ताले आपण किछ हार्ट रे किछ असुविधा थिबो बोली होउची होउची एटा 84 हिथिबो आपण उल्टाटा लिखिछथि बोधे आउ त टिके भल कि लिखंतु देखंतु कन्फर्म टिके करन जदि 48 थिबो ताले मु आउ टिके कोन खोजिबी आउ टिके कोन चिंता करिवे आपण को पई टेलमिकाइंड आपन पे ठीक औषध टेलमिकाइंड देखो एएम खाउछंती ए 178 कमेया को टिके औषध खाइ दंतु टेलमिकाइंड एएमएच एएम खाउछंती गुड एच सतरे मिसिबो से औषधटा खांतो ए ता ना होची टेलमिकाइंड एएमएच हला मौसर अथवा आपन जो पचारले एज 69 ठीक अछि ए बयसर मध्ये मु जहा कहली आपन से करंतु महेश्वर तो पचरा 178/98 हाँ 98 जदि अच्छी तामाने आपन टेलमिकाइंड एमएच काम करनी ताले एएम काम करनी आपन गोटे काम करंतु ताको 178 तो निहाती बेसी 98 भी बेसी तेणु आपन गोटे काम करंतु टेलमिकाइंड एएमएच 80 करंतु एम तार अच्छी एएमएच 40 अच्छी एएमएच 80 अच्छी किमा टाजलॉग ट्रायो 80 मान टेलमिसाटा से 80 मिलीग्राम अच्छे 40 मिलीग्राम जगह आप करते खातु यहाँ कमिज सागे सागे 98 टा कमिक 80 की पलि आसो 178 टा कमिक 130 140 कि 145 भितर रही करते टाजलग ट्रायो 80 कि एएमएच 80 से टेलमिकाइंड जो कंपानी खाते से कंपानी खाते वयस्क लोक निहाती भाव कमाई दिंतु ब्लड प्रेशर कारण ये ब्लड प्रेशर बेले बेले सुटअप कर 230 240 हो स्ट्रोक करदे पारे तेणु आम रिस्क नियंतुनी आप अच्छा हो आउ थे बंधुगण आपको कहूँ तो बंद करवा टाइम पाखापाखि होगला घंटे होगला 2-3 दिन भितर मु गूगल मीट को आरंभ करुच्ची गूगल मीट रे आपण माने आमे समस्ते गोटे रूम भितर बसिकी निज निज भितर डिस्कसन कर परिबा आपण जो जो क्वेश्चन पचारिबे मु आपनको संक्षिप्त रे सेटा को कहबी आपण मध्ये तार विषय मते पचारि परिबे आ 2-5टा क्वेश्चन पचारि परिबे आ लेखा पढ़ा टिके बेसी दरकार नै लिखिले जदि लिखि पाउना से गूगल मीट रे आमे करबा मोर से जो माने मो पाखरे काम करूछंती जो माने मोर कलीग्स अछंती एठी मोर एठी पाखरे निजर ये पाखरे क्लिनिक पाखरे से माने कहै से माने कर देबे मो पे आउ आपनकर आमे एही प्रोग्रामटा कंटिन्यू करबा आमे बंद करबानी हठात को रवि कुमार पटनायक कहते एक्सीलेंट इनिशिएटिव सर फॉर गूगल मीट हाँ आम गूगल मीट रे आपण मानक भल कर मत कहते समस्ते शुभेन्दु शेखर त्रिपाठी पचारे सर नमस्कार आई वांटेड टू नो इफ डायबिटिक और हाइपरटेंशन पेशेंट्स कैन डोनेट ब्लड विदाउट हेजिटेशन हाँ निहाती भाव में शुभेन्दु बाबू डायबिटीज पेशेंट दे पारे रक्त ब्लड प्रेशर पेशेंट मैंने रक्त दे पारे बरम ब्लड प्रेशर पेशेंट मानक भल रक्त दबाटा भल जदि ब्लड प्रेशर रो कारण जदि सीकेडी होइतिबो किडनी रोग जदि होइतिबो ब्लड दबाटा उचित नुहे किडनी रोग मानक पई कारण देह कम ब्लड थाए से तो गले कई नेबेनी ब्लड बैंक जो माने काम कर ना करेंगे ब्लड दवा को किंतु ब्लड प्रेशर डायबिटीज पेशेंट मैंने पारे दिंतु मन खुशी ब्लड दिंतु रक्तदान महदान सार मो वाइफ लेफ्ट साइड अंटा बथा हो देखो गोपाल बाबू मिसेस जदि अंटा बथा हो गोटे काम करूँ गोटे खाली अंटा बेल्ट गोटे आग पानी पिंधातु नाप्रोक्सेन बटिका टिके दिंतु ओमेस डी टिके दिंतु नाप्रोक्सेन फाड़े फाड़े बटिका दिंतु 500 मिलीग्राम गोटे गोटे दिंतु हठात आउ एमती दुटा गोटे पेन किलर कहली गोटे पीपीआई कहली पेट काले खराब हम कौन हम गोटे बेल्ट अंटा पट्टी गोटे पिंधे दिंतु जदि आसी पारना हॉस्पिटल को यहाँ आगे करूँ तापर आउ थे आम परीक्षा परीक्षा करवा एक्सरे करवा जहाँ देखा 50-56 वर्ष आउ सफरिंग फ्रॉम फुट पेन होची आउे पचारतु से पड़ेगा ममता महापात्र देखुं सागर पाणी देखुं धन्यवाद।
महेश्वर एज 56 सफर फ्रॉम फुट पेन देखो फुट पेन माने पादर तलता आदि पेन होतिबो ताको आमे प्लांटर फासाइटिस बेली कहबा आ पादर ऊपर जदि पेन होतिबो तार विभिन्न प्रकार कारण अछि आपनकर जदि तलता पेन होछि पाद तलता हठात चालिया को कष्ट होछि हठात बसथिबे चालिया को कष्ट होछि टिके चप्पल पिन्हंतु नरम चप्पल पिन्हंतु गरम पानी टे गोड़ बुड़ांतु आउ पेन किलर बेसी काम करबनी ये किछ दिन रहिबो आपनकर तेणु से गुड़ा करंतु भल जो पाद ऊपर जदि पेन होछि देखंतु टिके यूरिक एसिड टिके परीक्षा करंतु काले गाउट हेथिबो गाउट संदेह बेले रहथिबो बेले एटा आपण करंतु अमित पाणिग्राही पचारे सर सीकेडी एसोसिएटेड मैक्सिमम यूज ऑफ पीपीआई हाँ आजिकल प्राय 5 वर्ष हेलानी 6 वर्ष हेलानी आमे विभिन्न प्रकार रिसर्च हेछि एटा को हमर रिसर्च जो माने करछन्ती से पारे डॉक्टर माने पाइछन्ती जे पीपीआई यूज कले सीकेडी होछि किडनी रोग होछि किंतु ए जापानी स्टडी कोरियन स्टडी या स्टडी को सपोर्ट कला भलिया और किछि स्टडी हमर आसीबो बहुत गुडे स्टडी पर आमे गोटे सिद्धांत रे पहुंचबा जे एटा होछि किंतु जतबेले गोटे दिटा स्टडी रे आछि सत्यता भी किछि थाई पारे तेणु सीकेडी पेशेंट मानकू आमे दबानी किंबा बेसी पीपीआई आमे कंटिन्यू सेतबे मो पेशेंट मानकू कहे पीपीआई कंटिन्यूअस खांतुनी किछि दिन खांतु तापर पुणी बंद कर दियंतु पुणी आउथरे पुणी गैस्ट्रिक तो रहिबो सबले ना पाखापाखि गैस्ट्रिक रु केही बर्ती पारिबेनी तेणु पीपीआई आपण इरेगुलर खांतु रेगुलर खांतुनी किछि दिन गैप दियंतु गैप देले तार साइड इफेक्ट कमी जिवो अक्युमुलेटिव इफेक्ट कमी जिवो तार कांस्टेंट जो किडनी ऊपर जो प्रभाव तार सेटा भी कमी जिवो टिके एटा गोटे प्रकार आमे पीपीआई टू अवॉइड कर परिबा पीपीआई के अवॉइड करिके आमे चलै परिबा वर्तमान जुग रे तेणु किछि किछि इरेगुलर करी खाइले चलिबो गौतम बारिक पचारे सर नमस्कार मोर टिके चेस्ट रे बर्निंग होची देखंतु ये होची गैस्ट्रिक रो सिम्पटम सब जोटा आपनको रिफ्लक्स इसोफेजाइटिस कहती जो स्टोमाक रो जो पाकस्थल रो जो एसिड आपनको छाती की जाइए ये काम सब करोची आपनको खराब लागुची सेतमे छाती जळुची आपन टिके गोटे काम करंतु सुक्राल फैट टिके खांतु सुक्राल फैट टिके खांतु आउ पीपीआई खांतु पीपीआई माने ओमिप्राजल पांटोप्राजल एसोमिप्राजल एवडा राविप्राजल एवडा सब जहा थ्रु गोटे दिन को दीटा किंबा गोटे खांतु 15 दिन खाइबे खांतु 15 दिन खाइबे ता संगे डम्पेरिडन अछि किंबा लिवोसल्फ्राइड अछि ताको मिसै के मध्य खांतु किछ असुविधा नै किंतु बेसी दिन खाइबेनी 15 दिन परे आउ जदी ता भितर मध्य जळिला ता परे टिके एंडोस्कोपी टे करे देबाटा सबले भलो एंडोस्कोपी करे देन सेटा भी मु सजेस्ट करछि आपनको धन्यवाद आपण मान ताले आज कहली डिमेंशिया विषय कहली आपण माने मन रखंतु आउ जो कोरोना जनित डिमेंशिया जोटा हैतला अल्प दिन पे सेटा स्वल्प समय पे सेटा भी भल हो जाउची ता दरे कहार परमानेंट क्षति होनी तेणु एडा सब आपण माने आज आमे शेयर कले ए विषय सब तेणु बंधु माने समय हे जाइची पाखापाखि घंटे 5 मिनिट आमे डिस्कशन कले आ पुणी आउथरे काली जदी संभव हुएनी सोमवार दिन पुणी आपण मान संग देखा शनिवार रविवार आम छाड़देबा किंबा जदि हम काली गूगल मु आपको जनइबी फेसबुक रे देखंतु किंबा चेष्टा करूछि आपण मान काली पुणी आथरे 8 टा 9 टा किंतु काली मते लागुछि बोधे कार्य व्यस्त मु रहिबी प्रोग्राम अछि भारत राष्ट्रपति आसुछंती पूरी तेणु मते ड्यूटी रहिया पड़िबो तेणु खाली मो पाखरे बोधे हुए समय नथिबो आपण पाखरे तथा मुझे चेष्टा करुच्छे किसी समय पाइबे 8 टा 9 टा आपन संगे बसिबे धन्यवाद रहिली नमस्कार शुभरात्रि आपण माने स्टे सेफ स्टे ब्लेस्ड आशीर्वाद नहीं रुहंतु शांति रे सुख रुहंतु भल रुहंतु धन्यवाद।